샌베차노 덥지요? За халуун байна тийм ээ. 이제 진짜 여름인 것 같아, 그죠? Одоо л яг жинхнээсээ 100 болсон юм шиг байна. 지난주까지만 해도 여름이라는 걸 잘 못 느꼈는데 Уг нь өнгөрсөн 7 хоногийн хүртэл 100 болсныг ерөөсөө мэдрэхгүй байсан. 이번 주에 날씨가 갑자기 이렇게 더워지고 있습니다. Гэтэл энэ 7 хоногоос ахуулаад гадаа гинт дулаарж байх шиг байна. 요즘 방송이 왜 이렇게 불안한지 모르겠어요. Сүүлийн үед манай техник ягаад ийм төгшүүртэй байгаад байна мэдэхгүй байна. 안 이랬는데 요새 뭐가 문제가 좀 있는 것 같네. Уг нь ийм байгаагүй сүүлийн үед бас ямар нэгэн асуудал байх шиг байна. 아니면 방송실에 사람이 바뀌었는가? Аль эсвэл техникийн өрөөний хүн солигдсон юм уу? 아니면 기도를 안 하는가? Аль эсвэл залбираагүй юм болоо. 네, 함께 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 언제나 저희를 사랑하시는 거룩하시고 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다. Үргэлжид биднийг хайрладаг ариун өршөөнгүй бурхан аав таньда баярлалаа. 우리를 이 세상 죄악 가운데 구원해 주시고 주님의 몸된 교회 가운데에서 지켜 주시는 것 감사드립니다. Биднийг та өөрийн үнэт цусаар аварч өгөөд өөрийн бий болсон чуулган дотроо сахин хамгаалж байгаад баярлалаа. 예수님의 보배로운 피로 구원받은 저희들 오늘도 주님의 말씀 앞에 나올 수 있도록 인도해 주시고 Есүсийн үнэт цусаар аврагдсан бид бүхэн өнөөдөр ч таны үгийн өмнө ирэхэд тусалсанд баярлалаа. 말씀을 통해서 우리의 마음을 더욱 정결하게 씻을 수 있는 시간을 허락해 주신 것 감사드립니다. Үгээр дамжуулан өөрсдийнхөө сэтгэлийг илүү ариун болгож цэвэрлэх энэ цаг хугацаа боломжийг олгосонд баярлалаа. 오늘의 말씀을 통해서도 우리 각 사람에게 합당한 말씀으로 교훈해 주시고 Өнөөдрийн үгээр дамжуулан та бидний хүн тус бүрд зохистой үгийг ухааруулж өгнө. 이 말씀이 우리 마음 가운데 살아 역사할 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ хүүхдээ нь бидний сэтгэл зүрхэнд орон амьд байж ажиллаа явуулахад та туслаарай. 오늘의 모든 시간 주 성령께 의지하오며 우리를 구원해 주신 예수님의 이름으로 기도드립니다. Өнөөдрийн бүхий л цаг хугацааг эзэн ариун сүнс танд даатхан биднийг аварч өгсөн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 예, 여호수아 17장을 찾겠습니다. За Йошуа 17-оос харъя. 여호수아 17장 Йошуа 17 14절 말씀입니다. 14-р ишлэл байна. 여호수아 17장 14절 말씀입니다. Йошуа 17-гийн 14 함께 읽겠습니다. хамтдаа уншия. Тэгтэл Йосепийн хөвгүүд Йошуад бид тоо томшгүй олуулаа бөгөөд эзэн биднийг ариунаар юрөөсөн байхад яагаад та бидэнд ганцхан хувь ноогдол буюу нэг л хэсэг газрыг өв болгон өгөөвэ гэв. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 가나안 땅을 정복한 후에 За Израилийн ард түмэн Канаан нутаг руу явж ороод за тэгээд Канаан нутгийг эзэлж авсны дараа 이제 각 지파별로 땅을 분배해 줬습니다. түүний дараа овг болгонд одоо газар нутгийг нь хуваарлаж өгсөн байгаа. 근데 요셉의 자손이 여호수아에게 뭐라고 얘기하냐면 Тэгтэл Йосепийн хөвгүүд Йошуад юу гэж хэлж байна вэ гэвэл 이 에브라임과 므낫세 지파가 기업의 분배 과정에 불만을 표시하고 있는 겁니다. за Ефраим болон Манасагийн овг нөгөө цаанаас хувааж өгсөн газар нутагт нь гомдлож байгаа тийм агуулга гарсан байна. 그들에게도 이 제비를 하나 받았고 가장 넓은 좋은 땅을 받았는데 Тэд нар ч гэсэн яг адилхан бусад овгтойгоо адилхан шав гайсан. За тэгээд тэдэнд тохирсон яг газрыг авсан байгаа. 이미 받은 거에 대한 은혜는 잊어버리고 Гэтэл хүртсэн нэгүслээ бол мартчихсан байгаа. 지금 현재 자신들이 좀 불편하다고 불평하고 있는 모습입니다. Тэгээд өөрсдөд нь тэр газар нутганд дутагдж байна гэд гомдлож байгаа. 이 여호수아가 뭐라고 이야기하냐면 Энэ үед Йошуа тэдэнд хандаад юу гэж хэлсэн бэ? 15절 함께 읽겠습니다. 15-ыг хамтдаа уншийе. Йошуа тэдэнд хэрв та нар тийм олуулаа бөгөөд Ефраимийн уулархаг нутаг та нарт хит давчуу байгаа юм бол ойд очиж Феризчүүд болон Рефаимийн нутгийн моддыг өөртдөө зориулан унгааж цэвэрлэгэв. 여호수아가 그들에게 더 많은 땅을 얻기 위해서는
스스로 개척하라고 말씀하고 있는 겁니다. Йошуа тэдэнд хандаж хэлэхдээ та нар тэгвэл энэ газар нутаг хэд давчуу байгаа юм бол өөрсдөө явж тэр модыг нь унгааж цэвэрлэл гэж байна. 단순하게 주어진 거에 대해서 불평하기보다 Зүгээр нэг энгийнээр өгөгдсөн зүйлд гомдлохоос илүүгээр 스스로 개척하고 나아가라고 지도자로서 격려하고 있는 겁니다. өөрсдөө харин явж очоод газар нутгаа тэл олж ав гэд тэгж хэлж байна. 근데 그들이 뭐라고 대답하냐 하면 Гэтэл тэд юу гэж хариулсан бэ? 16절에 이렇게 대답하잖아요. 16 дээр ингэж хариулж байгаа. 함께 읽겠습니다. Хамт уншия. Йосепийн хүүгүүд уулархаг нутаг бидэнд хүрэлцээтэй биш. Гэсэн ч тэр хүндий тал газар болон Бетшан ба түүний суурангууд мөн Израилийн хүндийд амьдардаг бүх канаанчууд төмөрт хэрэгтэй юм байна гэв. 므낫세 지파 사람들은 여호수아의 그 겉면에 대해서 이렇게 반박하고 있는 겁니다. Манасаа угийн хүмүүс Йошуагийн хэлсэн тэрхүү зөвлөгөөний өдөөс ингэж бас хатуугаар хэлж байгаа. 우리의 산지는 좁습니다. Бидний газар нутаг бидэнд хүрэлцээтэй биш. 그리고 그 골짜기의 땅에는 이미 가나안 족속이 자리를 차지하고 있고 Тэгээд тэр хүндий тал газарт Канааны үндэснүүд хэдийнэ нутагшаад амьдарч байгаа. 그들은 심지어 철개봉을 가지고 있습니다. За тэгээд тэд бүр цаашлаад төмөрт хэрэгтэй юм байна. 이 얘기는 도저히 우리가 싸워서 이길 수 없습니다. 이렇게 이야기하고 있는 거잖아요. Энэ нь бол бид нар тэдэнтэй тулалдаад огтхон ч яаж чадахгүй гэдгийг хэлсэн үг байгаа. 자기들은 할 수 없다라고 이야기하고 있는 겁니다. Өөрсдөө бол тэд чадахгүй гэж хэлж байгаа. 이 얘기는 즉 무슨 얘기냐면 믿음보다 현실의 어려움과 두려움을 먼저 생각하고 있는 겁니다. Энэ нь өөрөөр юуг илтгэж байна вэ гэвэл за итгэл гэхээс илүү бодит байдлыг одоо бодож түүнээс айх айц төтлөгдөж байгаа дүр төрх байна. 말씀에 순종하기보다는 합리적인 계산에 따라가고 있는 겁니다. Үгэнд дуулууртай байна гэхээс илүү өөрийн тооцоололд одоо автаж байгаа тийм дүр төрх. 그래서 여호수아는 이들의 부족한 믿음을 지적하면서 문제점 두 가지를 말씀하고 있습니다. Тийм болохоор Йошуа тэдэнд одоо дутагдж байгаа асуудал юу вэ гэдгийг хэлэнгээ хоёр төрлийн зүйлийг дурдсан байгаа. 첫 번째가 뭐냐? Эхнийх нь юу вэ? 그들은 너무 쉽게 땅을 얻고자 하는 겁니다. Тэд бол дэндүү амар хялбар аргаар газар нутгийг олж авахыг хүссэн байгаа. 그 산지는 그들에게 넉넉하지 못했습니다. Тэдэнд өгөгдсөн газар нутаг нь тэдэнд хүрэлцээтэй биш байсан. 그러니까 다른 땅 이미 정복해 놓은 거 우리에게 더 분배해 달라라고 그렇게 이야기하고 있는 거잖아요. Тийм болохоор өөр бас эзэлсэн нутгуудаасаа бидэнд бас өгөөч гэгээд хүсэж байгаа хан. 자신들이 노력해서 더 많은 것을 얻고자 해야 하는데 Уг нь өөрсдөө хичээл зүтгэл гаргаад илүү олон зүйлийг олж авахын төлөө зүтгэх ёстой. 아무런 노력 없이 거저 얻으려고 하는 겁니다. Гэтэл өөрсдөөсөө ямар ч хичээл зүтгэл гаргалгүй харин зүгээр үннэгүүгээр олж авахыг хүссэн байгаа хан. 이와 같이 신앙생활도 마찬가지입니다. Үүнтэй адилхан итгэлийн амьдралч бас 우리가 신앙생활도 노력해야 되는 거잖아요. бид итгэлийн амьдралдаа хичээл зүтгэл гаргах ёстой байдаг. 우리도 구원받은 이후에 우리도 가나안 땅을 정복해야 됩니다. Бид аврагдсныхаа дараа Канаан нутгийг эзлэх ёстой байдаг. 우리의 가나안 땅은 어디입니까? Бидний Канаан нутаг юу вэ? 우리의 가나안 땅은 어디예요? Бидний Канаан нутаг аль вэ? 울란바토르? Улаанбаатар. 어디예요? 한 우리의 곳. 가나안 땅은 Бидний Канаан нутаг. 내 육신이에요. 내 육신. Миний махан бие. 예, 내 육신이 가나안 땅인 거예요. Миний энэ махан бие бол Канаан нутаг байна. 우리가 구원받은 이후에 내 육신을 쳐서 정복시켜야 되는 거예요. Бид аврагсныхаа дараа өөрийнхөө энэ махан биеийг эзэлж авах ёстой. 예, 하나님의 땅으로 만들어야 되는 거예요. Бурхны газар болгох ёстой. 하나님 앞에 합당한 땅으로 만들어야 되는 거예요. Бурхны өмнө зөв зохистой газар нутаг болгох хэрэгтэй. 그래서 우리도 우리의 마음을 정복해야 되는데 Тийм болохоор бид бүхэн өөрсдийнхөө сэтгэлийг эзлэх ёстой. 아무런 노력 없이 수고 없이 그냥 이루어지는 것이 결코 아니라는 겁니다. Гэтэл ямар ч хичээл зүтгэл гарахгүйгээр ямар ч хөдөлмөр гарахгүй бол болохгүй байна. 산지를 개척하려고 하는 것처럼 Тэгэхээр энэ их нутгийг олж авч байгаатай адилхан 우리가 애쓰고 수고하고 희생해야 얻어지는 것처럼 бид хичээл зүтгэл гаргаж золиос гаргаж байж л олж авдаг шиг 우리도 신앙생활을 잘 하려고 하면 бид ч гэсэндээ итгэлийн амьдралаар сайн амьдрья гэвэл 자신의 육체를 정복하기 위해서는 더욱 애쓰고 수고하고 희생하는 삶을 살아가야 되는 거예요. өөрийнхөө махан биеийг би эзэлж авахын төлөө илүү хичээх ёстой, илүү хөдөлмөрлөх ёстой, илүү золиослох ёстой байдаг. 우리가 구원은 거저 얻었습니다. Бид авралыг бол үнгүүгээр авсан. 맞죠? Зөв. 구원은 그냥 받았어요. Бид авралыг зүгээр авсан. 그런데 신앙생활은요. Харин итгэлийн амьдрал 그냥 거저 이루어지는 것이 아니라는 거예요. үнгүүгээр зүгээр биелэгдчихдэг зүйл биш. 그만큼 애쓰고 수고하고 희생하는 가운데서 얻어지는 거라는 거예요. Тэр хэмжээний зүтгэл, золиос, хөдөлмөр гарч байж олддог зүйл байна. 우리도 잘못하면 므낫세 지파처럼 그러한 거저 얻기를 바라는
그러한 마음이 생겨날 수 있다라는 겁니다. Бидний хувьд одоо энэ манасаа огтой адилхан буруутах юм бол зүгээр нэг үнгүүгээр олоод авчих юмсан гэсэн тийм сэтгэлтэй болцсон явж явах боломжтой. 두 번째는 Хоёрдугаарт нь 그들은 스스로 자신들을 너무 가소평가했다라는 거예요. тэд өөрсдийгөө дүгнэхдээ үнэхээр хэтрүүлж дүгнсэн байдаг. 여기 뭐라고 얘기하냐면 다 철거병이 있나이다. Энд юу гэж хэлсэн бэ гэвэл энэ канаанчууд бүгд төмөр тэрэгтэй юм байна. 스스로 자신들은 부족해서 도저히 그들과 싸워 이길 수 없다라고 스스로들을 작게 여기는 겁니다. Өөрсдийгөө тэдэнтэй харьцуулаад тэднийг бол бид нар яасан ч дийлэхгүй юм байна гэд өөрсдийгөө үнэхээр дорд үзэж байна. 부족하다, 못한다, 안 된다, 할 수 없다. Дутагдж байна, чадахгүй юм байна, боломжгүй юм байна. 예? 하나님을 이건 무시하는 거라는 겁니다. За энэ бол бурхныг үл тоож байгаа явдал. 신앙생활에서 자기 스스로를 가소평가하는 것 또한 교만만큼 하나님 앞에 굉장히 큰 죄라는 겁니다. Тэгэхээр Библи дээрээс харах юм бол би өөрийгөө хэтрүүлж дүгнэх нь бардамналтай адилхан бас том гимнүгэл гэдгийг хэлж байгаа. 왜 그러냐? Яагаад тэр вэ? 우리에겐 누가 계셔요? Бидэнд хэн байгаа вэ? 하나님이 계시다라는 거예요. Бурхан байгаа. 나는 할 수 없으되 Би чадахгүй. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있다라고 사도 바울이 고백하는 것처럼 Харин намайг хүчрхэгжүүлэгч түүгээр би бүгдийг хийж чаднаа гэж одоо Илч Паулын хэлсэн үчил шиг 우리가 신앙생활 하는데 꼭 필요한 것이 그거라는 겁니다. бид итгэлийн амьдралаар амьдрахад зайлшгүй хэрэгтэй зүйл бол тэр 나는 байна. 연약한 존재입니다. Би бол дутмаг сул дорой орших. 나는 많은 것이 부족한 사람 맞습니다. Би бол олон талаараа дутмаг хүн гэдэг нь үнэн. 그러나 내 안에 계시는 하나님, Гэвч миний дотор байгаа бурхан 내게 약속하신 그 말씀은 надад амласан тэр үг 반드시 이루시는 하나님이라는 걸 우린 잊지 말고 살아가야 된다라는 거예요. тэр үгээ бурхан гарцаагүй биелүүлдэг нэгэн гэдгийг бид нар марталгүй амьдрах ёстой. 근데 지금 현재 그들은 무엇을 잘못하고 있는 겁니까? Гэтэл тэд одоо юуг буруу хийж байна вэ? 자신들에게는 하나님이 계시다는 걸 잊어버리고 있는 거예요. Өөрсдөд нь бурхан байгаа гэдгийг мартчихсан байгаа. 저들이 철거병 가지고 있는 것만 생각하고 있는 거예요. Энэ Канаан үндэстэн бол төмөр тэрэгтэй юм байна л гэдгийг бодож байгаа. 우리보다 훨씬 힘이 세고 능력 있다라고만 생각하고 있는 거예요. Биднээс илүү хүч чадалтай юм байна гэдгийг нь л бодож байгаа. 하나님이 우리에게 약속하신 것은 생각지 않고 있는 거예요. Бурхны харин бид бүхэнд амласан тэрхүү амлалтыг нь огт бодохгүй байгаа явдал байна. 여호수아 1장에 뭐라고 약속하셨습니까? Йошуа 1 дээр юу гэсэн бэ? 1장 Йошуа 1-ийн 3절입니다. 3 дээр 3절 내가 모세에게 말한 바와 같이 무릇 너희 발바닥으로 밟는 곳을 내가 다 너희에게 주었으니 그랬습니다. хөлийн чин мол гიშгэх газар бүрийг би Мойсед амласныхаа дагуу та нарт нэгэнт өгсөн билээ. 이스라엘에게 밟는 땅을 주겠다라고 약속하고 있잖아요. Израильд хөлийн чин мол гიშгэх газар бүрийг өгнө гэж амлаж байгаа. 그죠? Тийм багц. 여기 약속의 말씀이 있어요, 없어요? Энд ийм амлалтын үг байна уу байхгүй нь уу? 있잖아. Байна. 그럼 이 말씀을 붙잡아야 되는 거잖아요. Тийм бол энэ үгнээс нь зуурах ёстой шүү дээ. 이 약속의 말씀에 대한 순종과 믿음의 행동이 필요한데 Энэ амлалтын үгэнд итгэл болоод дуулууртай байдал, үйлдэх дуулууртай байдал хэрэгтэй. 그들은 이걸 잊고 있는 거예요. Гэтэл тэд үүнийг мартсан байсан байна. 약속에 대한 말씀에 순종치 않고 있는 거예요. Амлагдсан тэрхүү үгэнд нь дуулууртай байж чадахгүй байна. 믿음이 없으니까 행동으로 나오지 않는 거예요. Итгэл төрөхгүй байгаа болохоор тэр нь үйлсээр гарахгүй байгаа юм. 우리가 그럴 수 있다라는 거예요. Бид бас тийм явж явах боломжтой. 우리는 말씀을 알아요. Бид үгийг мэднэ. 근데 그 말씀에 대한 행동이 나오지 않아. Гэтэл тэрхүү үгэнд одоо итгээд гаргаж байгаа үйлдэл байхгүй. 왜 말씀에 대한 행동이 나오지 않을까요? Яагаад тэрхүү үгийг би үйлдэхгүй байна? 왜 안 나올까? Яагаад? 뭐가 없어서? Юу байхгүй болохоор? 믿음이 없어서. Итгэл байхгүй байгаа болохоор. 지금 이스라엘 백성이 똑같은 거예요. Одоо Израилийн ард түмэн яг адилхан байдалтай. 믿음이 없으니까 Итгэл байхгүй байгаа болохоор 행동으로 나오지 않는 거예요. үйлсээр тэр нь гарахгүй байгаа. 도리어 두려워 떨고 있는 겁니다. Харин ч айж чичирж байна. 아니 우리가 어떻게 저 가나안 사람들을 다 몰아냅니까? Бид яаж энэ Канаан үндэстнийг бүгдийг хөөн зайлуулах юм бэ? 저들은 철거봉을 가지고 있는데 Тэд төмөр тэрэгтэй байхад 우리 이런 핑계 대잖아요. бид бол ингэж 아유 шалтгаалдаг. 어떻게 이 말씀대로 다 하고 살 수 있습니까? Яаж энэ үгийг бүгдийг хэрэгжүүлж амьдрах юм бэ? 말씀에 우리가 다 순종하고 어떻게 살아갑니까? Яаж энэ бүх үгэнд дуулууртайгаар амьдрах юм бэ гэдэг. 그래서 이런 핑계 저런 핑계 우리가 핑계를 대다가 결국 말씀은 뭐예요? 잊어버리고 Тийм болохоор бид нар янз бүрийн шалтгаан хийж байгаад нөгөө үгийг мартчихдаг. 자기 생각과 자기 뜻대로 살아가잖아요. Тэгээд өөрийн бодол, өөрийн хүслээр амьдраад явдаг. 자 이것을 이야기하고 있고 지적하고 있는 겁니다. Үүнийг хэлж үүнийг онцолж байна. 예? 믿음의 행동이 필요하다는 것을
말씀하고 있는 겁니다. Итгэлийн үйлс хэрэгтэй юм а гэдгийг хэлж өгч байгаа. 그리고 4절 Тэгээд 4 дээр 주어진 약속의 땅은 매우 광범위합니다. за тэр амлагдсан байгаа газар нутг нь үнэхээр тодорхой том байна. 이는 하나님의 약속이 풍성하고 넓다는 것을 상징하고 있는 거예요. Энэ нь Бурхны нэгүсэл бол үнэхээр өргөн уудан бялхам гэдгийг хэлж байгаа. 우리는 말씀이 많잖아요. 그죠? Бидэнд үг олон бий тийм ээ. 이 말씀을 어떻게 다 지키느냐? Энэ их үгийг яаж хэрэгжүүлэх юм бэ? 그만큼 우리가 가져갈 축복이 많다는 거예요. Энэ чинь юу гэсэн үг вэ? Энэ хэмжээнд бидний хүртэх ёрол их байна гэсэн. 하나님은 그만큼 우리에게 많은 축복을 예비하고 계시다라는 거예요. Тэр хэмжээнд Бурхан бид бүхэнд их ёроолыг бэлдээд байж байгаа гэсэн үг байна. 우리가 지켜야 될 말씀이 많다라고만 우리가 불평할 것이 아니라 Бидний сахин хэрэгжүүлэх ёстой үг яасан их юм бэ гэд бид нар гомлоод байж байгаа хэрэг биш байна. 결국 그 말씀은 우리를 축복하시기 위해서 하나님께서 우리에게 주신 말씀인 거잖아요. Тэдгээр үгс нь эцэст биднийг ёроохийн тулд Бурханы бидэнд өгсөн амлалтын үгс байна. 내가 그 말씀을 이룰 때 그 모든 축복이 나에게 주어지는 거니까. Би тэдгээр үгсийг хэрэгжүүлэх үед, биелүүлэх үед тэнд амлагдсан бүх ёроол надад өгөгдөх болохоор. 그러면서 5절에 뭐라고 말씀하시냐면 Тэгингээ 5 дээр юу гэнэ вэ? 하나님은 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리라라고 말씀하고 있잖아요. Би чамайг орхихгүй, мөн чамайг хаяхгүй гэж Бурхан хэлж байна. 이 얘기는 나와 늘 동행하실 것이고 Энэ юу гэсэн үг вэ? Надтай үргэлж хамт алхах болно. 나를 보호하고 지켜주실 거라고 약속하고 있는 겁니다. Намайг хамгаалах болно, намайг сахиж өгөх болно гэж амлаж байгаа амлалт. 여호수아에게 이스라엘 백성에게 이거보다 더 큰 위로는 어디 있겠습니까? Йошуад Израилийн ард түмэнд үүнээс илүү том одоо ёроол юу байна вэ? 그죠? Тийм ээ? 이거보다 더 큰 위로가 어디 있어요? Үүнээс илүү том тайтгарал юу байна? 하나님이 나와 함께 하시겠다는 거. Бурхан надтай хамт байна гэж байхад, 나를 지켜주시겠다는 거. намайг хамгаална гэж байхад, 나를 늘 보호해 주시겠다라는 이거보다 더 큰 위로는 없는 건데 намайг үргэлж сахин хамгаална гэж байхад үүнээс илүү одоо том тайтгарал байхгүй. 결국 이 위로가 우리에게도 그대로 주어진 거잖아요. Энэхүү тайтгарал нь бид бүхэнд ч гэсэндээ яг адилхан өгөгдсөн зүйл. 이 위로가 여호수아에게 이스라엘 백성에게만 국한되어 있는 것이 아니라는 겁니다. Энэхүү тайтгарал нь зөвхөн Йошуад болон Израилийн ард түмэнд л хамааралтай зүйл биш. 이것이 우리 모두에게 주어진 하나님의 약속이라는 거예요. Энэ нь бидний хүн тус бүрд бүгдэд өгөгдөх бас Бурханы амлалт байгаа. 지금도 하나님은 이 인류 역사 가운데 모든 것을 주관하고 계십니다. Одоо ч гэсэндээ Бурхан энэ дэлхийн түүхэнд бүх зүйлд нь оролцож байгаа. 지금도 내 인생을 주관하고 계신 분이에요. Одоо ч гэсэндээ Бурхан миний амьдралыг захирж байгаа. 내 인생인데 내 마음대로 살고 있는 게 아닙니다. Миний амьдрал би өөрийн дураар амьдраад байгаа хэрэг биш байхгүй юу? 여러분들 뜻대로 다 이루어집니까? Та бүхний сансны дагуу амьдрал чинь болж гин үү? 이루어져요, 안 이루어져요? Болж гин үү, болохгүй нөө? 안 이루어져. Болдоггүй. 예? 내 뜻대로 안 된다니까. Миний санснаар болдоггүй. 그러니까 우리는 기도를요 내 뜻대로 이루어 주옵소서 이렇게 기도하는 것이 아니라 하나님의 뜻에 맡겨야 된다라는 거예요. Тийм болохоор бид бүхэн залбирахдаа ч миний хүслийг биелүүлж өгөөч гэхээс илүү Бурханы хүсэл даатгах хэрэгтэй. 그리고 우리는 성경 속에서 하나님의 뜻을 잘 살필 줄 아는 자가 지혜로운 자라는 겁니다. Тэгээд Библиэс Бурханы хүслийг олж хардаг, анзаардаг хүн бол ухаалаг хүн байна. 그러면서 6절 함께 읽겠습니다. За тэгээд 6-аг нь хамт уншия. Тууштай бөгөөд зоригтой бай. Өвөг дээдсэд нь өгөхөөр миний андгаалсан газар нутгийг чи энэ ард түмэнд өвлүүлэн эзэмшүүлнэ. 강하고 담대하라고 말씀하십니다. Тууштай бөгөөд зоригтой бай. 예, 그것을 반복해서 말씀하고 있습니다. Энэ үгийг давтан хэлж байгаа. 왜? 하나님은 여호수아에게 두려움 대신에 담대함과 믿음을 선택하라고 말씀하고 있는 거예요. Яагаад вэ? Бурхан Йошуад айцын оронд харин тууштай бай, итгэлээрээ зоригтой бай гэдгийг хэлж өгч байгаа. 우리도 그 똑같이요. Бидэнд ч яг адилхан. 내 자신에게 지지 말고 Өөртөө бүү яалаг. 하나님을 의지하고 담대하게 강하게 나아가라. Бурханд найдаад, Бурханд түшиглээд зоригтой бай, тууштай бай. 그러면 내 육신을 정복할 수 있을 것이다. Тэгвэл чи өөрийн махан биеийг эзэлж чадна. 내가 고집이 세고요. 내가 이렇게 어리석고요. 내가 이렇게 강팍하고요. 이거 생각하지 말고 Би их зөрүүд хүн, би үнэхээр мунхаг хүн, би үнэхээр хатуу сэтгэлтэй хүн, үүнийг бодох биш байна. 하나님이 틀림없이 승리하게 해주실 거라는 믿음을 가지고 나아가라고 말씀하고 있는 겁니다. Бурхан гарцаагүй ялалтанд үргэж өгнө гэсэн тийм итгэлийг тэгээд уурагшаа зүтгэх гэж байгаа. 땅이 이미 우리에게 주어져 있다라는 거예요. Энэ газар нутг нь хэдийнэ бидэнд өгөгдсөн зүйл. 하나님이 함께 하신다라는 믿음이 필요하다라고 말씀하고 있는 거예요. Бурхан хамт байна гэсэн тэр итгэл бидэнд байх хэрэгтэй байна. 그래서 여호수아는 이렇게 응답하잖아요. Тиймээс Йошуа ингэж хариулдаг. 14장입니다. 14-р бүлгийн 여호수아 14장 Йошуа 14-ийн 6절로 7절입니다. 6-7. 6절로 7절 함께 읽겠습니다. 6-7 хамт уншия. Тэгтэл Гилгал Йошуа дээр Юдагийн хүүгүүд ирэв. Тэднээс Кениз хүн Ефонныгийн хүү Калеб түнд Кадеш Барнеад
та бид хоёрын тухай Бурхны хүн Мойсед эзэн юу хэлснийг та мэднэ. Эзний зарц Мойсе намайг Кадеш Барнегаас уг нутгийг тандуулахаар явуулахад би 40 настай байсан. Би түүнд хариу болгон сэтгэл зүрхэндээ юу байснаа авчирсан. 예, 이 갈렙은요 45년 전에 하나님께서 약속하신 말씀을 그대로 간직하고 있었던 겁니다. Калеб 45 жилийн өмнө Бурхан ямар үгийг амласан бэ? Түүнийг сэтгэлдээ хадгалж ирсэн байна. 그들이 가나안 땅을 정탐한 적이 있었잖아요. Тэд Канаан нутгийг нэг тандаад ирсэн удаа байсан тийм ээ. 그때 하나님께서 그들에게 주신 말씀을 갈렙은 그대로 기억하고 있었던 겁니다. Тэр үед Бурханы тэдэнд хэлсэн байсан үгийг Калеб санаж ирсэн байна. 40년이 지났어요. 40 жил өнгөрсөн. 지금 갈렙은 85세예요. Одоо Калеб 85 настай. 근데 뭐라고 말하고 있습니까? Тэгтэл юу гинэ вэ? 하나님이 나에게 주시겠다고 한 그 약속의 땅 나에게 달라고. Бурханы өгнө гэж амласан тэрхүү газар нутгийг надад өгөөч. 예. 그 약속을 기억하고 하나님께 뭐예요? 달라고 하잖아요. тэрхүү амлалтын үгийг нь санаж за тэгээд Бурханаас өгөөч гэж хэлж байна. 그만큼 믿음을 가지고 있었다라는 겁니다. Энэ хэмжээнд итгэл түнд байсан баг. 예. 우리에게도 그게 필요한 거예요. Бидэнд ч гэсэндээ тэр зүйл хэрэгтэй. 하나님 그 약속 나한테 이루게 해 주십시오. Бурхан минь амласан амлалтаа надад биелүүлж өгөөч. 갈렙은 당대히 이야기하잖아요. Калеб зоригтойгоор 이 хэлж байгаа. 산지를 내게 주소서. Энэ их нутгийг надад өгөөч. 당당한 겁니다. 당당한 거. Их зоригтойгоор хэлж байгаа. 왜? 갈렙은 신실한 자였기 때문에. Калеб одоо тууштай хүн байсан. 하나님 말씀에 순종하는 자였기 때문에 Бурханы үгэнд дуулууртай байсан хүн. 이렇게 말을 할 수 있는 겁니다. Тийм болохоор л тэгж хэлж чадсан байгаа. 8절에 보면 8 дээрээс харвал 나와 함께 올라갔던 내 형제들은 백성의 간담을 높게 하였으나 харин надтай хамт явсан ах トゥ нар маань хүмүүсийн зүрхийг хүлсэн. 함께 가나안 땅을 정탐했던 그 10명은 도리어 이스라엘 백성들의 간담을 서늘하게 만들었잖아요. Хамтдаа тэр Канаан нутгийг тантахаар явсан нөгөө 10 хүн нь тэр Израилийн ард түмний зүрхийг өгөхөд үргэсэн биз дээ. 마음에 낙심하게 만들었잖아요. Сэтгэлд нь цөхрлийг, шантарлыг бий бол. 근데 갈렙은 믿음으로 말하잖아요. Харин Калеб бол итгэлээр хэлж байгаа. 하나님이 우리에게 약속하신 땅이다. Бурхны бидэнд өгнө гэж амласан. 저들은 우리의 밥이다. Тэд бидний хоол. 우리는 가서 정복하기만 하면 된다. Бид явж ороод эзлээд авахд л болно. 그는 믿음으로 하나님의 말씀을 그대로 행동으로 옮긴 사람이라는 겁니다. Энэ хүн тэгэхээр итгэлээрээ Бурхны үгийг өөрийнхөө үйлсэд шилжүүлсэн хүн баг. 우리에게 필요한 건요 믿음의 말인 거예요. 믿음의 말. Бидэнд хэрэгтэй зүйл юу вэ гэвэл итгэлийн үг. 믿음의 말은 우리를 행하게 만들고 Итгэлийн үг биднийг үйлдэхэд хүргэдэг. 그 행동은 결국 하나님의 뜻이 이루어지게 만든다라는 거예요. Тэрхүү надаас гарч байгаа үйлдэл Бурхны хүсэл биелэгдэхэд хүргэдэг зүйл. 그렇기 때문에 그는 이스라엘 백성들을 이끌고 가나안 땅을 들어갈 수 있었던 사람이었던 거예요. Тийм болохоор тэр хүн энэ хүн бол Израилийн ард түмнийг дагуулan Канаан нутаг руу орж чадсан хүн баг. 그리고 9절로 10절 말씀을 보면 Тэгээд 9-10 дээрээс харах юм бол 45년 동안의 기다림 끝에도 하나님은 갈렙을 지켜주셨고 그 믿음은 낙심하지 않았다라는 걸 이야기하고 있습니다. 45 жилийн турш одоо Бурханд итгэх итгэлээ тэр хүн одоо орхиогүй Бурхан түүний итгэлийг ч гэсэндээ биелүүлж өгсөн гэдгийг хэлж байгаа. 11절에 보면 11 дээрээс харвал 85세임에도 불구하고 85 мөртлөө 그때나 지금이나 그 마음이 일정하다는 거예요. 똑같다라는 거예요. тэр өдрийн шиг одоо ч гэсэндээ сэтгэл нь яг хэвээрээ байгаа гэж байна. 즉 갈렙은 영적으로 육적으로 준비된 자였다라는 걸 우리에게 교훈해 주고 있는 겁니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ Калеб сүнслэг байдлаарч энэ махбод нь ч бүрэн бэлэн болцсон байсан хүн байсан. 12절 함께 읽겠습니다. 12-ыг хамт уншийе. Тэр өдөр эзний надад амласан энэ уулархаг нутгийг надад өгөөч. Тэнд дагуу том бэхлэгдсэн хотуудад анаагчууд байгаа гэдгийг та өөрөө тэр өдөр сонссон. Гэхдээ эзний хэлсэнчлэн эзэн надтай хамт байж тэднийг би хөөн гаргах учиртай юм гэв. 너무 당당하잖아요. Үнэхээр бат зоригтой орц. 그들이 아무리 경고다 할지라도 Тэд хичнээн бэхлэгдсэн байсан ч 그죠? тийм ээ. 그들이 아무리 경고하고 힘이 좋다 할지라도 Хичнээн бат бүх бэхлэгдсэн хүч чадалтай байсан ч гэлээ. 여호와께서 혹시 나와 함께 하시면 내가 필경 여호와의 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리이다. Эзний хэлсэнчлэн эзэн надтай хамт байж тэднийг би хөөн гаргах учиртай. 우리의 이 가나안 땅이 아무리 견고하다고 해도 Бидний энэ Канаан нутаг хичнээн бэхлэгдсэн байсан. 내가 아무리 강팍한 사람이라 할지라도 Би хичнээн хатуу сэтгэл зүрхтэй хүн байсан. 하나님이 나와 동행하시면 내 안에 있는 모든 것을 버리고 우리는 육신을 정복하는 삶을 살아갈 수 있다라는 사실인 거예요. Бурхан надтай хамт л байна гэвэл би өөрийнхөө доторхоос юуг нь ч үлдээлгүй бүгдийг нь эзэлж авч чадах хүн баг. 우리에게는 믿음의 용기가 필요하다라는 겁니다. Бидэнд итгэлийн эр зараг хэрэгтэй. 그리고 이 갈렙처럼
도전 정신이 필요하다라는 거예요. Тэгээд Калебтай адилхан оролдож үзэх тийм сэтгэл зүрх хэрэгтэй. 우리는 자기의 육신을 계속 정복해 들어가야 되는 겁니다. Бид өөрсдийнхөө махан биеийг баг багаар эзэлж орох ёстой. 사도 바울이 날마다 자기를 죽였다라고 말하는 것처럼 Элч Паул би өдөр болгон өгтөг гэж хэлсэн шиг. 그래야 우리는 하나님의 사람으로 온전한 삶을 살아갈 수 있게 되는 거라는 거예요. Тэгж байж л бид нар бурхны хүнээр бүрэн төгс хүн болоод амьдраад явж чадах нь байна. 그래서 갈렙은 믿음의 싸움을 선택하고 있는 겁니다. Тийм болохоор Калеб итгэлийн тэмцлийг сонгож байгаа хүн баг. 여호와가 지금 이 산지를 내게 주소서라고 외치는 이 나이가 85세라는 겁니다. Энэ уулархаг нутгийг надад өгөөч гэж хэлж байгаа үеийн Калеб 85 настай байсан. 이제는 편안하게 살만도 하잖아요. Одоо зүгээр нэг ая тухай бодоод амьдарч болохоор нас үсттэй. 그래 안 그래요? Тийм үгүй юу? 난 이제 할 만큼 했어. Би бол өдий зэрэгтэй одоо хичээж ирсэн. 이제 나는 너무 힘들어. Одоо л надад хэцүү. 나는 이제 여기까지만. Яг энэ хүртэл явъя. 예? 나는 여기까지만. Би энэ хүртэл явъя. 이 마음이 들만도 하잖아요. Ийм сэтгэл бодол төрж болохоор байгаа үг нь. 그런데 Гэтэл 그렇게 생각해요? тэгж бодож гин үү? 아니잖아요. Үгүй. 계속 도전하고 있는 거예요. 도전. Үргэлжил оролцоор зүтгэсээр. 나에게 달라고. Надад өгөөч. 내가 나가겠다고. Би очиж 내가 эзэлж 싸우겠다고. би тэмцэе. 그리고 성취하겠다고. Тэгээд би биелүүлье. 하나님의 말씀을 이루겠다라고 이야기하는 거예요. Би бурхны үгийг биелүүлье гэж хэлж байгаа. 예? 자신의 희생을 조금도 두려워하지 않는 겁니다. Өөрийнхөө махан биеэс юусоо айхгүй байгаа юм. 우리가 뭔가를 얻고자 한다면 Бид ямар нэгэн зүйлийг олж авъя гэвэл 항상 그만한 대가를 지불해야 되는 거잖아요. үргэлж тэр хэмжээнд гарах золиос байх хэрэгтэй байдаг. 그래 안 그래요? Тийм үгүй юу? 내가 하나님의 사람으로 온전해지려면 Би бурхны хүнээр бүрэн төгсөн болёо гэвэл 내가 그만큼 희생하지 않으면 안 되는 거예요. тийм хэмжээний золиос зүтгэл надаас гарахгүй бол боломжгүй. 내가 그만큼 대가를 지불해야 된다라는 겁니다. Тийм хэмжээний төлөөс надаас гарах ёстой байна. 그렇기 때문에 이 믿음과 담대함으로 나아갔기 때문에 약속의 땅을 얻을 수 있었다라는 겁니다. Тэгэхээр итгэл болон эр зоригоор зүтгэсэн болохоор л бурхны амласан газрыг энэ хүн олж авч чадсан. 이와 같이 하나님께서도 그리스도인에게 이미 많은 것을 주셨습니다. Үүнтэй адилхан бурхан Христэд итгэгч хүмүүст ч гэсэндээ олон зүйлийг өгч 그런데 ирсэн. 우리의 믿음이, Гэтэл бидний итгэл, 우리의 담대함이, бидний эр зориг 희생하지 않으려는 마음이 золиослохгүй байгаа сэтгэл маань 결국엔 누릴 것을 누리지 못하게 만드는 거예요. идэх зүйлээ, идэх ёстой зүйлээ идэлхгүй байхад хүргэдэг баг. 그래서 하나님은 이미 우리에게 주셨으니 너희는 개척하라 이 얘기입니다. Тийм болохоор бурхан бол хэдийнэ та нарт өгөхийн үед өгчихсөн харин өөртөө очоод эзэлж ав гэж хэлдэг баг. 여호수아 17장 Йошуа 17-гийн 예. 18절 18 그 산지도 내 것이 되리니 비록 살림이라도 내가 개척하라. ийм дуулархаг нутаг болон салбар уулс нь бас та нарынх болох ёстой. 그 끝까지 내 것이 되리라. Энэ нь ой модтой ч гэсэн та нар түүнийг буулга. 가나안 사람이 비록 철거병을 가졌고 강할지라도 Канаанчууд төмөр тэрэгтэй хүчрхэгч гэлээ. 뭐라고 얘기합니까? Юу гэж хэлж байна? 내가 능히 그를 쫓아내리라. Та нар тэднийг хөөн гаргаж чадна. 그죠? Тэгж бод. 아무리 강해도 Хичнээн хүчрхэг 하나님을 байсан. 의지하고 나아갈 때 Бурханд найдаад явах юм бол 하나님이 쫓아내시겠다라고 말씀하시잖아요. Бурхан тэднийг чинь хөөж гаргана гэж. 이미 주셨으니 개척하라는 겁니다. Тэгэхээр хэдийнэ өгчихсэн харин өөртөө очоод эзлээд ав гэж. 우리는 그리스도인입니다. Бид бол Христэд 이제 итгэж 하나님의 자녀입니다. бид Бурханы хүүхдүүд. 하나님이 나와 함께 하시겠다라고 약속하셨습니다. Бурхан надтай хамт байна гэж амласан. 그리고 두려워하지 말고 나아가라고 말씀하십니다. Тэгээд бүү урагшаа зүтгэх гэж бидэнд хэлж 그럼 байгаа. 그리스도인은 개척해 가는 겁니다. Тэгвэл 개척. Христэд итгэгч хүн өөрөө очиж эзэлж авах 예? хэрэгтэй. 우리는 하나님을 더욱 깊이 알아가야 되는 거예요. Бид Бурханыг илүү гүн гүнзгий мэдээд явах хэрэгтэй. 그것도 하나의 개척인 겁니다. Тэр ч гэсэндээ эзэлж авч байгаа яа. 이사야 45장 보시겠습니다. Исая 45-аас харъя. 45장 15절입니다. 45-ийн 15. 15절 함께 읽겠습니다. 15-ыг хамт уншия. Израилийн бурхан аврагч минь үнэхээр та өөрийгөө нууцладаг бурхан юм. 예. 이 말씀은 하나님이 그분의 뜻과 계획을 숨기셨음을 고백하고 있는 겁니다. За энэ нь ямар үг вэ гэвэл бурхан өөрийнхөө хүсэл болон төлөвлөгөөг нууцлсан тухай хэлж байгаа үг. 하나님의 사람들은 하나님의 이 신비로운 뜻을 완전히 이해하지 못하지만 Бурхан өөрийнхөө хүсэл болон төлөвлөгөөг бурханы хүнд өөрийнхөө хүнд бүрэн гүйцэд харуулахгүй 하나님을 거룩하게 여기고 경배하는 자에게는
깨닫게 해주시겠다라고 말씀하고 있는 거예요. Харин бурхан өөрөөс нь нэмээдэг ариун хүнд өөрийнхөө хүслийг илчилдэг гэж байгаа. 하나님을 찾는 자에게 하나님은 자신을 나타내 주시겠다라고 말씀하고 있는 겁니다. Бурханыг хайгч хүнд бурхан өөрийгөө харуулна гэж хэлж байгаа байна. 골로새서 1장입니다. Колосой 1 байна. 9절로 10절. 9:10. 9절로 10절 함께 읽겠습니다. 9:10-ыг хамт уншия. Тиймээс бид сонссон өдрөөсөө хойш та нарын төлөө зогсолтгүй залбирахдаа та нарыг бүх сүнслэг мэрэгэн ухаан хийгээд ойлголт дотор түүний хүслийн мэдлэгээр бялхаасай. Мөн та нар эзний өмнө зохистойгоор явж бүх талаар түүнд таалагдаасай. Альва сайн үйлсэд уржимс гарган бурхны мэдлэгээр өсөөсөө хэмээн гуйдаг. 네, 9절에 보면 바울은 골로새 교회 성도들에게 지혜와 영적인 총명으로 하나님의 뜻을 분별하고 행하도록 기도한다라고 말하고 있습니다. Бурхан Илч Паул Колосой чуулганы итгэгчдэд хандаад та нарыг бүх сүнслэг мэрэгэн ухаан хийгээд ойлголт дотор бурхны хүслийн мэдлэгээр бялхаасай гэж залбирж байна. 이것은 그들의 신앙의 깊이와 올바른 삶의 방향을 의미하고 있는 겁니다. Энэ нь тэдний итгэлийн гүн гүнзгий болон зөв итгэлийн амьдралын зүг чигийг зааж өгж байгаа үг. 골로새 교회 성도들의 그 신앙이 더 깊어지길 원하고 있고 Колосой чуулганы итгэгчдийн итгэл илүү гүнзгийрээсэй гэдгийг хүссэн. 올바른 삶의 방향을 잘 정해서 가기를 기도하고 있다라고 말씀하고 있는 거예요. Тэгээ зөв амьдралын чиглэлийг тэдэнд зааж өгөөд энэ замаар яваасай гэдгийн төлөө залбирсан байна. 왜? 그랬을 때 그 결과가 주님을 기쁘시게 할 수 있기 때문에 Яагаад вэ? Тэгэх үед түүний үр дүн бурханд таалагдах болох. 열매 맺는 삶을 살 수 있기 때문에 Үр жимс ургуулсан амьдралаар амьдарч чадах болохоор. 하나님을 더욱 깊이 알아가고 성장하는 삶을 살기를 원하고 있는 거예요. Бурхныг илүү гүн гүнзгий мэдээсээ илүү өссөн амьдралаар амьдраасаа гэдгийг хүссэн юм. 우리에게도 똑같은 말씀인 겁니다. Бидэнд ч яг адилхан үг. 우리가 정말 하나님을 더욱 깊이 알아서 Бид бурхныг илүү гүн гүнзгий таньж мэдэж 옳게 분별하고 зөв бурууг ялгаж 그걸 салгаж 행함으로 말미암아 하나님을 기쁘시게 하고 түүнийг үйлснээрээ бурхныг баярлуулж 열매 맺는 삶을 살기를 원하고 계시는 거예요. үр жимс ургуулдаг амьдралаар амьдраасаа гэдгийг хүсэж байгаа явдал байна. 우리가 성경을 배우는 목적이 뭡니까? Бидний Библийг сурдаг шалтгаан юу вэ? 바로 이러한 삶을 살기 위해서입니다. Ийм амьдралаар амьдрахын тулд байна. 그래서 하나님과 하나님의 뜻을 아는 것은 하나님이 우리에게 허락하신 영역인 겁니다. За тэгэхээр би бурхныг мэдэх, бурхны хүслийг таньж мэдэх нь бурхны өгж байгаа газар нутгийг би олж авч байгаа юм. 근데 문제는 뭐냐? Гэтэл асуудал нь юу? 우리가 찾지 않기 때문에 Бид хайдаггүй. 이것이 내 것이 되지 않고 Би эрэлхийлдэггүй болохоор минийх болдог. 내가 그 능력을 갖지 못하는 거라는 Би 거예요. юуны хүч чадлыг олж авч чаддаггүй. 하나님의 뜻을 알고 이걸 순종할 때에 Харин бурхны хүслийг таньж мэдээд түүнд би дуулууртай хандах үед 우리는 하나님의 능력 가운데서 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아갈 수 있다라는 겁니다. бид бурхны хүч чадал дотор бурханд таалагдсан амьдралаар амьдрч чадах нь. 하나님 분명히 말씀하시는 거예요. Бурхан тодорхой хэлж байгаа. 순종하는 자에게 자신을 나타내시겠다라고. Дуулууртай хүнд өөрийгөө илчилдэг гэж. 하나님은 순종하는 자에게 자신을 나타내시는 겁니다. Бурхан дуулууртай хүнд өөрийгөө илчлэн харуулдаг. 그리고 그 순종에는 희생과 수고가 반드시 따라간다라는 거예요. Тэгээд тэр дуулууртай байдалд золиос болон зүтгэл заавал дагалддаг байгаа. 창세기 25장에 보면 Эхлэл 15 дээрээс харах юм бол 에서와 야곱의 이야기가 나옵니다. Исав Яаков хоёрын тухай гарч 한번 байгаа. 찾아봅시다. Харъя. 창세기 25장. Эхлэл 25. (25장) 27절입니다. 25-ын 27. 25장 27절 27 함께 읽겠습니다. хамт уншийе. Хөвгүүд өсөж Исав гарамгай анчин хээр талын ир Яаков майхандаа суудаг номхон дүлгүүн хүн болжээ. 네. 에서는 어떤 사람이었습니까? За Исав ямар хүн байсан бэ? 네. 밖에서 활동적인 아주 강한 사냥꾼이었습니다. За гадагшаа гараад үнэхээр одоо ирч хүчтэй гарамгай анчин байсан. 근데 반대로 야곱은요? Харин эсрэгээрээ Яаков 아주 내성적이며 집안에서 생활하는 장막에 거주하는 자였다 이렇게 이야기합니다. ер нь бол дотгошоогоо зан чанартай. За тэгээд майхандаа суудаг номхон дүлгүүн хүн байсан гэж. 이 사람은 뭐예요?
자신의 마음을 차분하게 가라앉히고 Энэ хүн ямар хүн байна? Өөрийнхөө сэтгэлийг их тогтун байлгадаг. 말씀에 대해서 깊이 수고하는 삶을 살았다라고 이야기하고 있는 겁니다. Тэгээд үгийг их гүн гүнзгий тунгаан боддог тийм хүн байсан байна. 말씀을 그만큼 깊이 묵상하는 시간을 가졌다라는 거예요. Үгийг гүн гүнзгий бодож тунгаадаг тийм цаг хугацаа гаргадаг байсан баг. 근데 에서는요. Харин Есавийн хувьд 들사람이라고 그러잖아요. 들사람. хээр талын ир байсан гэж. 그냥 세상 바깥으로 뛰쳐다녔던 사람인 거예요. Зүгээр л энэ гадна одоо ертөнцийн одоо гүйж явдаг хүн. 그러다 보니까 하나님의 말씀을 제대로 헤아리지 않은 겁니다. Тийм болохоор Бурхны үгийг ном ёсоор нь мэдэхгүй байгаа. 그러므로 그 축복이 작아져 간 거예요. Тийм болохоор түүнд өгөгдөх ёроол нь жижигэрж байгаа. 근데 야곱은 종용한 사람입니다. Харин Яаковын хувьд бол үнэхээр ухаалаг. 하나님의 뜻을 깊이 묵상하는 사람이었다는 거예요. Бурхны хүслийг гүн гүнзгий тунгаан бодож ирсэн. 그러면 그럴수록 더 큰 것을 알아가게 된 것이고 Тэгэх тусам илүү том зүйлийг мэдэж авсан. 결국 하나님의 뜻 가운데 행함으로 하나님이 주시고자 하는 축복을 붙잡았다라는 겁니다. Тэгээд эцэст нь Бурхны хүслийн дагуу үйлснээр Бурхны өгж байгаа ёроолыг зуурж авч чадсан. 에서는 장자였습니다. Есав бол ууган хүү байсан. 이미 에서는 장자의 축복을 예비되어 있었던 자였던 겁니다. Есавд бол энэ ууган хүүгийн ёроол өгөгдөх ёстой. 근데 에서는 잃었고 Гэтэл Есав энэ ууган хүүгийн ёроол авсан. 야곱은 얻었다라는 겁니다. Яаков түүнийг олж авсан. 이게 다른 거예요. Үгээр өөр байна. 왜? 하나님을 알았기 때문에 그 축복을 야곱은 얻을 수 있었던 것이고 Яагаад вэ? Бурхныг илүү сайн таньж мэдсэн болохоор л Яаков тэр ёроолыг авч чадсан. 에서는 하나님을 몰랐기 때문에 Харин Есав Бурхныг мэдээгүй бол 자기에게 예비된 축복을 잃어버린 자라는 겁니다. өөрт нь бэлтгэгдсэн байсан тэрхүү ёроолыг алдсан баг. 아주 대조적인 것이죠. Үнэхээр эсрэг байгааз 아는 것과 모르는 것의 차이가 이렇게 큰 거예요. мэдэх, мэдэхгүй байхын ялгаа юм том. 우리가 하나님의 그 뜻을 깊이 알면 알수록 Бид Бурхны хүслийг илүү гүн гүнзгий мэдрэх тусам 예비된 축복을 내가 가질 수도 있지만 бэлтгэгдсэн байгаа ёроолыг би олж авч боломж. 하나님의 뜻을 모르면 Харин би Бурхны хүслийг мэдгүй 예비된 축복까지 내가 잃어버릴 수 있다는 겁니다. миний өмнө бэлтгэгдсэн байгаа тэрхүү ёроолыг нь би алдах ч боломжтой. 그렇기 때문에 이 야곱의 간절함이 결국엔 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 에서의 하나님이 아니라 야곱의 하나님으로 바뀌어 버리잖아요. Дэмээс энэ Яаковын энэ чин сэтгэл нь эцсийн эцэст Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан, за тэгээд Исавийн бурхан биш харин Яаковын бурхан болж хувирсан баг. 그죠? Тийм ээ. 야곱은 그 간절함으로 야곱의 하나님으로 바꿨어요. Яаковт ийм чин сэтгэл байсан болохоор бурхныг Яаковын бурхан болгож чадсан. 원래는 에서의 하나님이 돼야 되는 게 맞는 거잖아요. Уг нь бол ном ёсны дагуу энэ бурхан нь Исавийн бурхан болох байсан шүү дээ. 맞습니까? Зөв. 그런데 За тэгвэл 어떻게 바뀌었어요? яаж өөрчлөв? 야곱의 하나님. Яаковын бурхан боллоос. 야곱은 자신의 하나님으로 만든 거예요. Яаков бурхныг өөрийн бурхан болгож чадсан байна. 에서는요. Исав 그걸 버린 겁니다. хайсан баг. 그리고 야곱은 밤새도록 하나님과 씨름하면서 자신의 무력함과 하나님의 크심을 더 깊이 알게 되잖아요. За тэгээд Яаков бас шөнийн турш бурхантай барилцсанаар өөрийгөө ямар дутмаг дулмаг юм бэ? За тэгээд бурхан ямар агуу нэгэн бэ гэдгийг олж мэдсэн. 그래서 자신의 이름을 간사한 자에서 하나님을 이긴 자로 바꾸잖아요. Тийм болохоор өөрийнхөө нэрийг залтай нэгэн одоо байсныг бурхныг ялсан нэгэн болгосон шүү дээ. 그것처럼 우리도 마찬가지인 겁니다. Үүнтэй бид ч гэсэндээ 정말 하나님의 말씀을 갈급하는 삶을 살아가야 되는 거예요. бид бурхны үгийг хүсэн дэмүүлдэг амьдралаар амьдрах ёстой. 정말 힘들고 어려울 때일수록 Үнэхээр хүнд хэцүү үе байх тусам 더 하나님의 말씀을 갈급해야 된다는 겁니다. бурхны үгийг би илүү хүсэн хүлээх ёстой. 시편 42편입니다. 42 42편 1절입니다. 42-ийн 1 байна. 함께 읽겠습니다. Хамт уншия. Буг урсгал усыг хүсхийн адил бурхан таныг сэтгэл минь хүснэ. 사슴이 시냇물을 찾듯이 그랬습니다. Буг урсгал усыг хүсхийн адил. 이 목말라하는 사슴이요 물을 갈망하는 절박한 모습을 통해서 우리에게 교훈하고 있잖아요. Үнэхээр цангацсан явж байгаа буг одоо усыг хүсэн тэмүүлж байгаатай адил тийм дүр төрхийг илтгэж байна. 이 시편 기자가 하나님을 간절히 갈망하는 그 심정을 그대로 사슴을 통해서 표현하고 있는 겁니다. Энэ дуулыг бичсэн хүн бурхныг хүсэн тэмүүлж байгаа, бурхныг хүсэн хүлээж байгаа сэтгэлээ буг тэр усыг хүсэж байгаатай адилаар зөөрлөж хэлж байгаа. 이 영적인 갈증과 하나님과의 깊은 교제를 갈망하는 마음을 우리는 가져야 되는 겁니다.
Тэгэхээр ийм сүнслэг цангаа бурхныг илүү хүсэн тэмүүлж таньж мэдхийг хүссэн тийм сэтгэл зүрх бидэнд байх ёстой. 하나님을 더 알고자 하는 마음이 있어야 되는 거예요. Бурхныг илүү мэдэх юмсан гэсэн сэтгэл зүрх бидэнд байх ёстой. 하나님을 더욱 닮아가고자 하는 그 간절한 마음이 있어야 된다라는 거예요. Бурхнаар илүү цангах тийм чин сэтгэл бидэнд байх ёстой. 목마른 사슴이 시냇물을 찾는 것처럼 Буг урсгал усыг хүсхийн адил. 그 사슴이 얼마나 갈망하겠습니까? Энэ буг ямар их цангаж байгаа вэ? 얼마나 간절한 마음으로 찾아다니겠습니까? Ямар их чин сэтгэлээр усыг хайж явж байгаа вэ? 그것처럼 우리도 하나님의 말씀을 갈급하는 마음이 있어야 된다라는 거예요. Түүнтэй адилхан бидний хувьд ч гэсэндээ бурхны үгийг хүсэн хүлээх, хүсэн дэмүүлэх сэтгэл зүрхтэй байх ёстой. 하나님을 더욱 깊이 알고자 하는 마음이 있어야 된다라는 거예요. Юу гэсэн үг вэ? Бурхныг илүү гүн гүнзгий таньж мэдэх юмсан гэсэн тийм сэтгэл бидэнд байх ёстой. 결국 말씀이 우리를 구원했고 Эцэст энэ үг биднийг аварсан байна. 결국 말씀이 우리를 하나님의 사람으로 온전케 하는 거잖아요. Эцэст энэ үг л биднийг бурхны хүнээр төгс хүн болгож чадах зүйл. 우리의 능력은 나에게 있는 게 아닙니다. Бидний хүч чадал надад өөрт минь байдаг зүйл биш. 말씀에 있다라고 분명히 말씀하고 있잖아요. Харин үгэнд байдаг гэж тодорхой хэлж байгаа. 하나님의 말씀에는 능력이 있다라는 겁니다. Бурхны үгэнд хүч чадал бий. 그래서 우리는 성경을 바르게 많이 알고 싶어 해야 된다라는 거예요. Тийм болохоор бид бүхэн энэ Библийг зөвөр ихээр таньж мэдхийг хүсэх ёстой хан. 근데 그 마음은 누구나 다 가지고 있어요. Ийм сэтгэл хиндэн ч байгаа. 있어요, 없어요? Байгаа юу байхгүй юу? 있어요, 없어요? Байгаа мó байхгүй мó? 다 있어. Бүгд нь байгаа. 나는 말씀 많이 알고 싶다고. Энэ үгийг их мэдмээр байна. 그런데 어때요? Гэхдээ 말씀 듣는 것이 үг сонсох 쉬워요, 어려워요? амархан байна уу? Хэцүү байна уу? 어려워요. Хэцүү. 그죠? Тийм үү? 말씀 읽는 게 쉬워요, 어려워요? Үг унших амархан байна уу? Хэцүү байна уу? 어려워요. Хэцүү. 그러니까 읽는 것이 어렵고 듣는 것이 힘든 거예요. Тийм болохоор унших нь ч тэр сонсох нь ч тэр хүнд хэцүү. 여기 앉아 있지만 Энэ сууж байгаа 말씀 듣는 게 쉽지 않습니다. үг сонсох нь бол хэцүү байгаа. 저도 말씀 듣는 게 쉽지 않고 읽는 게 쉽지 않아요. Миний хувьд ч гэсэндээ үг сонсох, үг унших хэцүү. 그래서 들으려고 정말 애를 쓰고 애를 쓰는 거예요. Тийм болохоор сонсох гэж үнэхээр их хичээл зүтгэл гаргадаг. 말씀 안 듣는 건 쉬워요. Үг сонсохгүй байг гэвэл амархан. 그죠? Тийм ээ. 눈 한번 질끈 감으면 그냥 안 듣게 돼. Зүгээр л нүдээ жоохон анчхад л тэгэл сонсогдохгүй болчих. 아이 오늘 피곤해. Өнөөдөр ядарч ийн гээл. 눈 감으면 돼. Нүдээ анчвал болоо. 예. 읽는 거 마찬가지예요. Унших нь ч адилхан. 아 오늘은 늦었어. Өнөөдөр оройтч. 뭐 내일 읽으면 되지 뭐. За маргааш уншчвал болно шүү. 내일 내가 오늘 것까지 다 읽으면 돼. Маргааш өнөөдөр унших ёстойгоо бас нөхөд уншчээ. 내일 돼요 안 돼요? Маргааш нь болдгоо юу? 내일 되면요. Маргааш боллоо. 아유 내일로. За маргааш. 또 내일이 되면 Дахиад маргааш 또 боллоо. 말아가시오. Дахиад маргааш. 그죠? Тийм үү? 쉽지 않아요. Амаргүй. 왜 쉽지 않을까요? Ягаад амаргүй вэ? 마귀가 있기 때문에 그런 거예요. Бозор сүнс байгаа болохоор. 마귀가 내 육신을 붙잡고 있기 때문에 그런 거예요. Бозор сүнс миний махан биеийг 내 зуурсан 귀를 байгаа 막고, болохоор. Миний чихийг таглаж, 내 눈을 가리고 миний нүдийг таглаж, 내 마음을 닫게 만드는 거예요. миний сэтгэлийг хаадаг байгаа. 그게 마귀인 거예요. Тэр бол бозор сүнс. 왜 말씀을 듣는 시간은 그렇게 졸릴까? Ягаад үг сонсох цагаар тэгж их нойр хүрдэг юм бол? 밑에 내려가서 탁구 칠 때는 졸려요, 안 졸려요? Доошо буугаад теннис тоглоход нойр хүрж ийн хүрэхгүй байна уу? 안 졸려. Хүрэхгүй. 아이스크림 먹을 땐 졸려요, 안 졸려요? Зарим гэдээ сууж ивэл нойр нь хүрэхгүй юу? 안 졸려. Хүрэхгүй. 그죠? Тийм ээ. 맛있는 거 먹을 땐 육신을 위해서 취하는 거는요 절대 졸리지 않아요. Амттай юм идэхтэй ч юм уу энэ махан биеийг хөгжөөж байгаа юм хийж явах юм бол нойр мөглөө залхаад байж байхгүй. 근데 영적인 것을 위해서는 Харин сүнслэг зүйлийн төлөө 이게 쉽지가 않은 거예요. амаргүй байгаад байдаг. 왜? Яагаад? 마귀가 나를 붙잡고 있습니다. Бозор сүнс намайг бас зуураад байгаа. 내가 구원을 받았음에도 불구하고 Би аврагдсан ч гэлээ. 더 나를 붙잡고 있는 거예요. Аврагдсан байсан ч гэсэндээ бүр илүү зуурж байгаа. 그래, 넌 구원만 받아. За яхав чи зүгээр аврагдсан. 제대로 살지 말아. Зөвл битээ 예, амьдрал. 너를 통해서 구원의 역사가 일어나지 못하도록. Одоо надаар дамжуулан авралын үйл хэрэг явагдахгүй 그래서 байна. 나를 막고 있는 겁니다, 나를. Надад цаад хаалт хийж идэв. 예, 그래서 이렇게 얘기하는 거예요. Тийм болохоор ингэж хэлж байгаа. 시편 119편. Дуулал 119 131절입니다. 131 131절. 119-ийн 131 네, 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Тушаалуудыг тань хүсэн тэмүүлж амаа би байдгаар нь том ангаяв. 네, 내가 주의 계명을 사모함으로 이불을 열고 헐떡였나이다. Тушаалуудыг тань хүсэн тэмүүлж амаа би байдгаар нь том ангаяв. 이 시편 기자가 하나님의 계명을 얼마나 갈망하고 있는지 사랑하는지를
표현하고 있는 거예요. Энэ дуулын бичээч энэ бурхны үгийг ямар их хүсэн тэмүүлж, бурхныг ямар ихээр хайрлаж байгаагаа илтгэж байгаа. 입을 열고 헐떡거렸다라고 얘기하잖아요. Амаа би байдгаар нь том ангаа юу гэж байна. 이거는 목마름이나 간절함을 나타내고 있는 거잖아요. Энэ одоо цангаа болон чин сэтгэлийг илтгэж байгаа зүйл. 하나님의 말씀에 대한 깊은 열망을 이야기하고 있는 겁니다. Бурхны үгэнд хандсан үнэхээр гүн гүнзгий чин сэтгэл хүслийг илэрхийлж байгаа. 147절로 148절 함께 읽겠습니다. 147 148-ыг хамт уншия. Үүр цайхаас өмнө босож тусламж гуйн хашгирдаг билээ би. Үгсийг тань хүлээдэг билээ би. Үгийг тань тунгаахын тулд шөнийн манааны өмнө би нүдэ нээдэг. 얼마나 간절하게 하나님의 말씀을 의지하고 사모했는지. Ямар чин сэтгэлээр бурхны үгэнд найдвараа тавьж бурхны үгийг хүсэн хүлээж байна вэ? 날이 밝기 전에 부르짖으며 Үүр цайхаас өмнө босож тусламж гуйн хашгирдаг. 하나님께 기도하기 위해서 이른 새벽에 깨었다라는 거예요. Бурханд залбирахын тулд үүр цайхаас өмнө бостоо гэж байгаа. 밤이 깊기 전에 눈을 뗐으며 Шөнийн манааны өмнө би нүдэ нээдэг. 밤 늦도록 밤이 되기 전부터 하나님의 말씀을 묵상했다라는 거예요. За шүнжэнгөө шүн өнгөрөхөөс ч өмнө хүртэл бурхны үгийг тунгаадаг байсан гэж. 하루의 시작과 끝을 모두 하나님의 말씀과 기도로 채우는 삶을 살았다라는 거예요. Өдрийн эхлэл болон төгсгөлийг залбирал болон бурхны үгээр хийж байгаа. 그렇게 간절하게 말씀을 바라면서 살았기 때문에 Ингэж чин сэтгэлээс бурхны үгийг хүсэн дэмүүлж амьдрсан болохоор 하나님께서 그걸 채워 주셨다라는 겁니다. бурхан дүүргэж өгсөн байгаа. 그래서 말씀은 불이라는 겁니다. 불. Тийм болохоор энэ үг бол гал гэж байгаа. 내 마음을 뜨겁게 할 수 있는 불. Миний сэтгэлийг халуун болгох гал. 말씀은 방망이와 같은 겁니다. За үг бол 말씀은 방망이. 큰 방망이, 그 몽둥이. одоо урт одоо саваатай адил зүйл. 나를 부수고 고칠 수 있는 거라는 거예요. Намайг одоо ботолж, намайг засаж чадах нэг. 그래서 우리는 말씀을 간절히 사모해야 된다라는 겁니다. Тийм болохоор бид үгийг үнэхээр чин сэтгэлээсээ хүсэх ёстой. 정말 갈망해야 돼요. 갈망. үнэхээр хүсэн дэмүүлэх ёстой. 그래서 평생에 자기 옆에 두고 읽어서 하나님 경외하기를 배우며 이렇게 말씀하시잖아요. Тийм болохоор амьдралынхаа бүхий л өдрүүдийн туршид одоо өөрийнхөө дэргэд байлгаж унших ёстой гэж байгаа. 평생이라는 겁니다. 평생. амьдралынхаа бүхий л өдрүүдийн турш. 그냥 오늘만이 아니고요. зөвхөн өнөөдөр биш. 그만큼 내가 말씀을 갈망하는 삶을 살아갈 때 Энэ хэмжээнд би бурхны үгийг хүсэн дэмүүлж амьдрах юм бол 캄캄한 어둠 속에서도 밝은 라이트가 길을 비춰줄 때 그 길이 밝게 보임으로 안전하게 걸어갈 수 있는 것처럼 тас харанхуй шүн гэрэлтүүлэг тэр замыг гэрэлтүүлж явах юм бол аюул ослохгүй тэр замаар явж болдогтой адилхан. 이 세상 어둠 가운데 우리는 헤매지 않고 하나님께서 자루나 우로나 치우치지 않고 가르쳐주는 길로 올바로 갈 수 있다라는 거예요. Энэ ертөнцийн харанхуй дотор бид нэр төөрч бодлолгүйгээр харин бурхны харуулж байгаа тэр замаар нь бид нэр баруун зүүн тийш цаазаахгүй явж чадах болохоор тэр баг. 그래서 우리는 말씀을 계속 개척해 가야 돼요. Тиймээс бид энэ үгийг үргэлж өөртөө бэлдэж авч явах хэрэгтэй. 하나님을 계속 개척해 가야 돼요. Бурхныг бид нэр өөртөө бэлдэж авч явах 더 хэрэгтэй. 깊이 알아가야 된다라는 거예요. Илүү гүн гүнзгий би мэдэх ёстой. 예? 스스로 개척하라. Өөртөө цэвэрлэх. 스스로 개척해야 돼요. Өөртөө тэр газар нутгийг олж ав. 맞죠? Зөв. 하고 있어요. Тэгж байгаа юу? 기분 좋을 때만 하는 게 아니고 Сэтгэл санаа сайхан байх үед л тэгэх биш. 개척은요. 시간이 많고 기분 좋을 때 하는 게 아닙니다. Өөртөө олж авах гэдэг чинь би цаг зав ихтэй дээ. Би сэтгэл санаа сайхан байх үед л хийх зүйл биш. 날마다 이루어 가야 되는 거예요. Өдөр болгон миний хийх зүйл баг. 기도도 마찬가지인 겁니다. Залбирч гэсэндээ 요한복음 14장입니다. 14. 요한복음 14장 Йохан 14. 14절입니다. 14-ийн 14. 14절 함께 읽겠습니다. 14-ийг хамт уншия. Та нар нэрээр минь юм гойвол би түүнийг чинь үйлдэнэ. 예, 예수님은 제자들에게 자신의 이름으로 구하면 무엇이든지 들어주겠다고 말씀하시잖아요. Есүс шавнартаа та нар нэрээр минь юм гойвол би түүнийг чинь үйлдэнэ гэж хэлж байгаа. 예수님의 그 건의와 신실하심을 믿고 기도할 때 Есүсийн тэр эрх мэдэл болон Есүсийн үнэнч байдалд нь итгэж залбирах юм бол 하나님께서 응답하신다는 확신을 주고 있는 겁니다. Бурхан түүнд нь хариулна гэсэн баттай хариултыг өгж байгаа. 16장 24절입니다. 16-гийн 24. 16장 24절. 16-гийн 24. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라. Одоо болтол та нар нэрээр минь юу ч гуйгаагүй. Гуйхтун. 그 뒤에 함께 읽겠습니다. Үргэлжлүүлээд хамт уншия. Баяр баясгалан чинь дүүрэн болохын тулд та нар хүлээн авна. 예, 그 이름으로 무엇이든지 구하라. Нэрээр нь юу ч хамаагүй гуй. 그리하면 받으리라. Тэгвэл хүлээн авах болно.
기도를 통해서 받게 되는 기쁨이 충만하다라는 것을 계속 강조하고 있는 거잖아요. Залбирлаар дамжуулан олж авдаг баяр хөөрн бялхам их юмаа гэдгийг хэлж өгж байгаа үг байна. 기도할 때 하늘 문이 열리는 겁니다. Залбирах үед Тэнгэрийн үд нэгддэг. 주님이 해주시고 싶어 하시는 것들을 기도를 통해서 얻을 수 있다라고 약속하고 있는 말씀이잖아요. Эзний хийж өгөхийг хүсэж байгаа зүйлсийг бид нэр залбирлаар дамжуулан олж авч чадна гэдгийг хэлж байгаа амлалтын үг байна. 구하라 그랬잖아요. 구하라. Гуй гэсэн байна. 그리하면 Тэгвэл 주실 거라. өгнө. 반드시 얻게 될 거라고 약속하고 있습니다. Гарцаагүй олж авах болно гэдгийг хэлж байгаа. 그렇기 때문에 우리가 기도하지 않기 때문에 누리지 못하는 것이 너무나 많은 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн залбирдаггүй болохоор олж авч чаддаггүй зүйлс дэндүү олон байдаг. 그래서 우리는 기도의 영역을 계속 개척해 나가야 되는 거예요. Тийм болохоор бид нар энэ залбирлын газар нутгийг ч гэсэндээ өөрсдөө засаж авах хэрэгтэй. 기도의 시간을 늘려야 되는 거예요. Залбирлын цаг хугацаагаа би ихсгэх ёстой. 기도의 제목을 더 넓게 잡아야 되는 거예요. Залбирлын сэдвээ би илүү өргөн дэлгэр цар хүрээтэй болгох ёстой. 하나님 말씀하잖아요. Бурхан хэлж байна. 그럴 때 하나님께서 주시겠다라고 약속하고 있으니까. Тэгэх юм бол бурхан өгнө гэж амласан болохоор 내가 얻지 못하는 것은 би авах чадахгүй байгаа. 구하지 않기 때문인 거예요. Гуйдаггүй болохоор. 기도하지 않기 때문인 거예요. Залбирдаггүй болохоор. 내가 죄와 육신의 종욕에 자꾸 넘어지는 것은 Би гим нүгэл болон махан биеийн хүсэлтэд унаад байгаа нь 내가 하나님을 의지하지 않기 때문인 겁니다. би бурханд найддаггүй болохоор тэгдэг. 내가 육신을 정복하지 못하는 가장 큰 이유는 이래서 저래서 핑계를 대고 있기 때문이라는 겁니다. Би махан биеэ эзэлж авч чадахгүй байгаа хамгийн том шалтгаан нь бол иймээс ч болохгүй юм байна, тиймээс ч болохгүй байна гэд шалтгаан хэлдэг болохоор. 나와 함께 싸워 주시겠다라는 하나님의 약속을 믿고 나아갈 때 Харин надтай хамт тулалдаж өгөө гэж байгаа бурхны амлалтанд бид нэр итгээд зүтгэх юм бол 우리는 반드시 승리하는 삶을 살 수 있다라는 겁니다. бид гарцаагүй ялалт байгуулсан амьдралаар амьдрч чадна. 그리고 우리는 하나님 앞에 상을 받기를 더욱더 개척해 가야 되는 겁니다. Тэгээд бид бүхэн бурхны өмнө бурхнаас шагнал авахын тулд илүү их өөрсдийгөө 더 засах 많은 хэрэгтэй. 사랑을 바라보고 살아가야 되는 거예요. Илүү том шагналыг бид нар найдан харж амьдрах хэрэгтэй. 여기까지가 아니라 Энэ хүртэл гэж бодох биш. 더 많은 상을 바라보고 살아갈 수 있어야 되는 겁니다. Илүү их шагналыг олж авахын төлөө түүнийг найдан харж амьдрч чадах хэрэгтэй. 요한 2서 2 дугаар Иохан, 요한 2서입니다. 2 дугаар Иохан 8절 8 дугаар ишлэл 8절입니다. 8 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Та нар бидний гүйцэтгсэнийг алдалгүй харин дүүрэн шагналыг хүлээн авахын тулд өөрсдийгөө хяна. 예. 우리의 일한 것을 잃지 말고 오직 온전한 상을 얻으라라고 말씀하잖아요. Бидний гүйцэтгсэнийг алдалгүй харин дүүрэн шагналыг хүлээн авахын тулд гэж байна. 우리에게는 이미 상이 주어졌습니다. Бидэнд хэдийн шагнал бас өгөгдсөн. 우리에게 주어질 상이 준비되어 있습니다. Бидэнд өгөгдөх шагнал бэлэн болцсон. 순종하기만 하면 Би дуулууртай л байж 얻을 수 있는 거예요. 얻을 수 있는 것. хүлээж авч чадна. 예, 오직 온전한 상을 얻으라 그러잖아요. 얻으라. Бүрэн дүүрэн шагналыг хүлээн ав гэж байна. 예비되어 있는 것을 얻으라는 겁니다. Бэлтгэгдсэн байгаа шагналыг хүлээн ав гэж байна. 그런데 우리는 Гэтэл бид 순종하지 않으므로 дуулууртай байгаагүйгээсээ болж 예비되어 있는 것을 잃어버릴 수 있다라는 거예요. бэлтгэгдсэн байгаа зүйлийг алдах боломжтой. 누구처럼? Хинтэй адил? 에서처럼. Исавтай адил. 에서는 잃어버렸어요. Исав алдсан. 야곱은요. Яаков 얻었잖아요. олж авсан. 얻을 자가 될 것인지 Олж авах нэг нь 잃어버리는 자가 될 것인지 алдах нэг нь болох уу? 그건 우리의 선택에 있는 겁니다. Тэр бидний сонголтоос хамаарна. 내가 개척하면 개척하는 것만큼 준비된 것을 가질 수 있는 것이고 Бид тэгэхээр өөрөө хэр зэрэг зүтгэж хөдөлмөрлсөний хэмжээнд бэлтгэгдсэн байгаа зүйлийг олж авна. 그러지 않으면 나는 잃어버리게 될 거라는 거예요. Харин тийхгүй бол би алдахад хүрэх нь. 그래서 헌신과 순종과 수고에 더 많은 것을 우리는 넓혀가야 되는 겁니다. Тэгэхээр өөрийгөө зориулах тал дээр ч энэ хөдөлмөр зүтгэл гаргах тал дээр ч золиос гаргах тал дээр ч бид нар илүү их өөрсдийгөө зориулах хэрэгтэй. 자, 더 헌신해야 되는 거예요. Илүү их бид өөрсдийгөө 더 сэтгэл 순종해야 зүрхээ 되는 겁니다. махан биеэ зориулах хэрэгтэй. Илүү их дуулууртай байх хэрэгтэй. 우리 간혹가다 이런 얘기하죠. 아니 순종해서 이런 결과가 나오는데 이렇게 이 순종을 해야 되는 겁니까? За бид нар хаяада тэгдэг дуулууртай байснаар одоо ийм үр дүнд хүрчлээ. Энэ одоо тэгээ жинхэнэ дуулууртай байдал юм уу? 순종은요 절대 하나님이 나를 망하게 하지 않습니다. Дуулууртай байснаар бурхан намайг огт сүрүүлэхгүй. 내가 순종해서 지금 현재 불행한 것 같아도 Би дуулууртай байснараа одоо хохирцсан юм шиг аж жаргалгүй байгаад байгаа юм шиг байна. 하나님은 절대 불행하게 안 합니다. Гэхдээ бурхан намайг огтхонч залгүй байдалд орхихгүй. 자, 이스라엘 백성들이요 이집트에서 나왔습니다. Израилийн ард түмэн Египтээс гарсан. 홍해를 갈랐습니다. Улаан тэнгисийг хуваасан. 근데 그들이 와 있는 곳이 어디였습니까? Гэтэл тэдний очсон газар хаана байсан бэ? 광야였어요. 광야. Сүл байсан. 맞습니까? Зөв үү? 그러니까
무슨 마음이 생겨요? Тэгсэн чинь ямар бодол 불평이 생기잖아요. төвөгшөх сэтгэл. 아, 하나님이 가라고 해서 여기 왔는데 Бурхан яв гэсэн болохоор л уг нь гарч явлаа. 하나님 물도 없습니다. Гэтэл бурхан минь ус 먹을 чалга, 것도 없습니다. идэх юм чалга, 우리를 다 죽이려고 하시는 겁니까? биднийг өхүүлэх гэсэн юм уу? 우리는 순종했는데 Бид дуулууртай байсан. 왜 우리를 이곳으로 인도하십니까? Яагаад биднийг ийш нь удирдсан юм бэ? 이스라엘 백성들 그렇게 원망하잖아요. Израилийн ард түмэн ингэж гомдолдог шүү дээ. 그렇죠? Тийм үү? 그래 안 그래요? Тэгсэн үгүй юу? 이스라엘 백성들 순종해서 다 망한 것처럼 보이잖아요. Израилийн ард түмэн дуулууртай байснараа сүрэлт хүрсэн юм шиг. 근데 하나님 망하게 하셨냐고요? Гэтэл бурхан тэднийг сүрүүлсэн үү? 물을 공급해 주시잖아요. Усаар хангаж өгдөг. 만나를 공급해 주시잖아요. Мааннагаар тэднийг 메추라기를 өгдөг. 공급해 주시잖아요. Бүдэн шувуугаар тэднийг хоололдог. 구름 기둥, 불 기둥으로 그들을 보호하고 지켜 주시잖아요. Үүлэн багна, галан багнаар тэднийг сахин хамгаалж өгдөг. 근데 그들은요. Гэтэл тэд 계속 환경을 바라보고 불평과 불만만 늘어놓고 있는 겁니다. байнга эргэн тойрны нөхцөл байдлаа хараад төвөгшөөж гомдолдож байсан. 하나님이 약속한 땅 가나안 땅에 그 들어갈 생각은 하지 아니하고 Бурхны тэдэнд амласан Канаан нутаг руу орох тухай юусоо 그건 бодоо. 순종하지 아니하고 Түүнд нь дуулууртай байгаа. 지금 눈에 보이는 것만 가지고 불평과 불만을 늘어놓고 있는 거예요. Харин одоо яг нүднийхэн өмнө ямар нөхцөл байдал тулгарчаад байна. Түүнийг л хараад гомдлож төвөгшөөж байсан. 우리가 어디까지 순종해야 되는 겁니까? Бид аль хүртэл дуулууртай байх ёстой вэ? 진정한 순종을 하지 않으면서 어디까지 해야 되느냐고 순종하기 싫으니까 핑계를 만들어내고 있는 거잖아요. Бүрэн гүйцэд дуулууртай байхгүй байгаа мөртлөө би аль хүртэл дуулууртай байх ёстой юм бэ гэд дуулууртай байхгүй амьдраад байдаг байна. 그게 이스라엘 백성들이었던 거예요. Энэ бол Израилийн ард түмэн. 근데 그 모습이요. Гэтэл дэр дүр 우리 안에도 똑같이 있다라는 겁니다. бидний 똑같이. дотор яг адилхан байж идэг зүйл. 근데 갈렙과 여호수아는요. Гэтэл Калеб Йошуа нар 불평해요, 안 해요? төвөгшөөсөн үгүй юу? 안 하잖아요. Үгүй. 도리어 뭐라고 얘기합니까? Харин ч юу гэдэг вүлээ? 하나님이 우리에게 주셨다. Бурхан бидэнд өгсөн. 네. 그 믿음을 가지고 나아가잖아요. Тэр итгэлийг тэгээд урагшаал явсан. 결국 가나안 땅을 밟잖아요. Эцэст нь Канаан нутагт хөлгөшгсөн. 하나님이 허락하신 그 가나안 땅을 얻잖아요. Бурханы тэдэнд зөвшөөрсөн Канаан нутгийг олж авсан. 만 20세가 넘어서 이집트에서 나온 사람 중에 두 사람, 갈렙과 여호수아만 가나안 땅에 들어갈 수 있었던 거예요. Тэгэхээр одоо 20-с дээш насны одоо хүмүүсийн дундаас Египтээс гарсан хүмүүсийн дундаас Калеб Йошуа хоёр л Канаан нутаг руу орж чадсан. 더 재밌는 건 뭔지 아세요? Бүр илүү сонирхолтой зүйл нь юу вэ? 그들을 이끌었던 지도자 모세는요. Тэднийг удирдах гаргаж ирсэн удирдагч Мосе 들어갔어요, 못 들어갔어요? орж чадсан уу чадаагүй юу? 못 들어갔어. Орж чадаагүй. 딱 한 번 불순종했거든. Ганцхан л одоо 딱 한 번. дуулуургүй байсан. ганцхан удаа. 그죠? Тийм ээ. 모든 거 다 순종했는데, Уг нь бол бүх зүйл дээр дуулууртай байсан. 다 잘했는데, Бүх зүйл дээр сайн байсан. 그거 딱 한 번. Гэтэл ганцхан удаа. 예. 환석에 물을 칠 때 자기 이름으로 쳤어. Тэр хадыг цохиж ус гаргахдаа өөрийнхөө нэрээр цогцсон. 어. 하나님의 이름으로 하지 아니야. Бурхны нэрээр 딱 한 тэгээгүй. 번 잘못했다고. ганцхан удаа буруу юм хийсэн. 근데 하나님이 가나안 땅에 들어가지 못하게 막으셨어. Гэтэл бурхан Канаан нутаг руу оруулахгүй гэж хаалт хийсэн. 그는 느보산에서 가나안 땅을 바라보고 거기서 죽었어요. За тэр одоо уулан дээр Канаан нутгийг нэг харчгаад тэгээд амьсгал ураадаг. 느보산에서 가나안 땅을 보기는 했어요. Тэр Небо уулан дээрээс Канаан нутгийг харсан. 아, 하나님이 약속한 땅이 저기구나. Бурхны амласан нутаг тэр нутаг юм байна. 푸른 초원을 봤어요. Тэр ногоон талыг харсан. 예. 거기서 다 보이거든. Тэндээс бүгд харагдана. 예. 요단강 건너편에 여리고도 보이고, Йордан голын цаануугаа Ерехо цайз харагдаж 예. байгаа. 아이도 보이고, Ай 아이성, цайз харагдаж байгаа. 예. 예루살렘 성도 보여요. Иерусалим ч харагддаг. 예. 다 보이는 자리. Бүгд харагддаг тэндээс. 바라봤지만 들어가지는 못했어요. Харсан боловч орч чадаагүй. 근데 여호수아와 갈렙은요. Харин Йошуа Калеб нар 요단강을 건너 가나안 땅에 들어가 그 땅을 정복하고 하나님이 주신 그 땅에서 살잖아요. Йордан голыг гатлаад Канаан нутаг руу явж ороод тэдэнд амласан Канаан нутгийг эзэлж аваад тэгээд тэндээ амьдардаг. 우리는 헌신하고 순종하고 더 수고하는 그런 삶을 살아가야 되고 개척해 가야 되는 거예요. Бид өөрсдийгөө илүү их зориулж, дуулууртай байж, хичээл зүтгэл гаргаж, өөрөөсдөө илүү их одоо олж авсан тийм амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. 순종의 영역을 개척해야 되는 거예요. Дуулууртай байдлын энэ газар нутгийг бид нэр илүү тэлэх хэрэгтэй. 헌신을 개척해야 되는 거예요. Энэ бие сэтгэлээ зориулах тал дээр илүү өргөжих хэрэгтэй. 더 수고할 수 있도록 내 마음을 넓혀야 되고 내 육신을 넓혀야 되는 거예요. Илүү их зүтгэл хөдөлмөр гаргахын төлөө би өөрийнхөө сэтгэл болон өөрийнхөө бодлыг ч гэсэндээ илүү өргөжүүлэх хэрэгтэй. 자, 이런 마음 있잖아요. Ийм сэтгэл байдаг. 헌신하라 그러니까 아, 나는 이만큼 했어.
За би сэтгэлээ зориулаа гэх юм бол би бол энэ хэмжээнд бол зүтгэж 순종하라 하니까요. дуулууртай байг. 아, 내가 여기까지는 했어. Би бол өдийг хүртэл энэ хүртэл дуулууртай байж ирсэн. 더 수고하라고 하니까요. илүү их зүтгэх 아, 나는 хөдөлмөр. 이만큼은 했어. Би бол энэ хэмжээнд бол гарах цаа. 내 한계를 정하지 말라는 거예요. өөртөө хэмжээ хязгаар бүү тогтоо гэж байгаа. 더 넓히라는 거예요. 더, илүү өргөж, 더 개척하라는 거예요. илүү өргөн дэлгэр болго. 여기까지가 아니고 Энэ хүртэл гэж 내 бодож. 한계점을 정하는 것이 아니고 өөртөө энэ хэмжээ хязгаарыг нь тогтоочл. 순종도 내 마음에 들면 순종하고 내 마음에 안 들면 순종 안 하는 것이 아니고 Дуулууртай байдал ч гэсэндээ надад тэр нь нийцэх юм бол надад таалагдах юм бол дуулууртай байгаад надад таалагдахгүй байвал дуулуургүй байгаад. 이런 것까지 순종해야 됩니까? 라는 마음을 갖지 말고 Гэхдээ ийм зүйлд ч гэсэн дуулууртай байхаас том уу гэсэн бодолтой байх биш. 이런 것까지도 순종할 수 있는 마음. Ийм зүйлд ч гэсэндээ дуулууртай бай гэсэн сэтгэл. 순종에는 뭐가 없다고 했어요? Дуулууртай байдалд юу байхгүй гэсэн бэ? 책임이 없다고. Хариуцлага байхгүй. 그죠? Тийм үү? 순종에는 책임이 없다고. Дуулууртай байдалд хариуцлага байхгүй. 틀림없이 그 말씀 들었잖아. Гарцаагүй тэр үгийг би сонссон. 내가 순종해서 잘못될 게 뭐 있냐고. Би дуулууртай байлаа гэд надад буруутгах зүйл юу байгаа вэ? 하나님은 그 책임, 순종에 대한 책임은 나한테 묻지 않습니다. Бурхан дуулууртай байсны төлөө үүрэг хариуцлагыг надаас нэхэхгүй. 잘못됐다 할지라도 Буруутсан байсан бол 내가 순종해서 했는데 잘못됐어. 그게. би дуулууртай байсан гэтэл буруутчлаа. 그 책임은 나한테 없는 거예요. Түүний хариуцлага надад байхгүй. 누구에게 있는 거예요? Хинд байгаа вэ? 그건 하나님이 책임지는 거예요. Тэгвэл бурхан хариуцсан. 반드시 하나님 책임지실 거라고. Гарцаагүй бурхан хариуцсан. 하나님은 우리를 악한 대로 이끌려고 인도하시는 분이 아니잖아요. Бурхан биднийг бузар муу, хорон муу удирддаг нэгэн биш. 가장 선한 곳으로. Харин бурхан биднийг хамгийн сайн сайхан руу. 이스라엘 백성들이 가장 안 좋은 곳으로 갔습니다. Израилийн ард түмнийг хамгийн таагүй газараар удирдсан. 40년 광야길로 갔습니다. 40 жил Канаан цөлийн замаар 근데 удирдсан. 하나님은 그들을 버리셨냐고. Гэтэл бурхан тэднийг хайсан уу? 안 버리셨잖아요. Хаяагүй. 그들을 가나안 땅으로 인도하시잖아요. Тэднийг Канаан нутаг руу л удирдсан. 지금 당장 보기에는 자신들은 망한 것 같아도 Яг одоо яг нүдний өмнө байгаагаа харахад сүрээд байгаа юм шиг харагдсан. 하나님은 결코 망하게 하지 않는다라는 거예요. Гэтэл бурхан эцэст нь тэднийг огтонч сүрүүлээгүй. 우리는 과정 속에 있으면서 결과로 그걸 모든 걸 판단하면 안 된다라는 거예요. Бид үйл явц дотор байгаа мөртлөө үр дүнгээр нь дүгнээд байж болохгүй. 가정 속에 있는데 Бид үйл явц дунд л байгаа. 이것이 결과로 나타난 것처럼 여기면 안 된다라는 Гэтэл 거예요. тэр явагдаж байгаа үйл явцыг бид нэр үр дүнд нь хүрсэн юм шиг бодоод байж болохгүй. 과정이 있어야 결과가 반드시 나타나는 거잖아요. Үйл явц байж альва үр дүнд хүрнэ. 우리 인생은요. Бидний амьдрал 과정 속에 있는 겁니다. 과정. үргэлжид үйл явц дунд байдаг. 지금 모든 결과가 나타나길 바라지 말라는 거예요. Одоо бол бүхий л зүйлийн үр дүнд хүрсэн юм шиг хараад байж болохгүй. 결과는 이 세상의 모든 것으로 끝나는 것이 아니잖아요. Үр дүнд нь энэ ертөнцийн амьдралаар бүх зүйл дуусахгүй шүү дээ. 하나님이 이 세상에서 갚아주시지 않으면 Бурхан энэ газар дээр төлж өгөхгүй юм бол 하나님 나라에서 Бурханы улсад орно. 반드시 갚아주시겠다고 말씀하시잖아요. Гарцаагүй хариу барина гэж хэлсэн шүү дээ. 예? 그렇기 때문에 우리는 이 세상에 내 눈에 보이는 결과만 가지고 모든 걸 판단하지 말라는 겁니다. Тийм болохоор бид нэр энэ газар дэлхий дээр л миний нүдэнд харагдаж байгаагаар үр дүнг нь тогтоогоод тавиад яваад байж болох. 그건 가장 어린아이 같은 아이인 겁니다. 어린아이. Тэр балчир хүүхэдтэй адил зүйл баг. 어린아이들은요. Балчир хүүхэд 자기 눈에 보기 좋은 것을 선택합니다. өөрийнх нь нүдэнд юу гоё сайхан харагдаж ин түүнийг л сонгож дагдаг. 어른은요. Харин том хүн 가치 있는 걸 선택합니다. үн цэнтэй зүйлийг нь сонгодог. 그게 차이잖아요. Түүгээр ялгаатай шүү дээ. 그죠? Тийм үү? 그래 안 그래요? Тийм үгүй юу? 여러분들은 뭘 선택하실래요? Та бүхэн алийг нь сонгох вэ? 눈에 보이는 걸 쫓아가실래요? Нүдэнд харагдах зүйлийг нь дагах юм бол 아니잖아요. үгүй шүү дээ. 그래서 내 눈을 넓혀야 되는 거예요. Тиймээс энэ өөрийн нүдний харцыг илүү өргөжүүлэх ёстой. 내 영적 눈을 개척해야 되는 거예요. өөрийнхөө сүнслэг нүдийг илүү тэлэх ёстой. 내 영혼의 눈을 더 시력이 밝게 만들어야 되는 거예요. өөрийнхөө энэ сүнслэг нүдийг илүү тод хардаг болгох ёстой. 내가 수고했습니다. Би зүтгэлээ хөдөлмөрлөлөө. 어떤 결과도 나타나지 않는 것 같지만 Ямар ч үр дүн гарахгүй байгаа юм шиг харагдаж байгаа. 하나님 말씀하잖아요. Гэхдээ бурхан хэлсэн. 내 수고가 결코 헛되지 아니하리라. Чиний хөдөлмөр зүтгэл хоосон биш байх болоо. 하나님이 다 갚아주시리라. Бурхан бүгдийг нь төлж өгнө. 지금은 내 눈에 아무것도 내 수고한 것이 나타나지 않는 것 같아도 Одоо миний нүдэнд бол надаас гарч байгаа хөдөлмөр зүтгэл ямар ч үр дүнгүй юм шиг харагдаж байна. 반드시 그 결과는 나타나게 돼 있다라는 겁니다. Гэхдээ гарцаагүй заавал түүний үр дүн гарч ирнэ. 왜? 하나님의 약속이 있기 때문인 거예요. Яагаад би бурханы амлалт байгаа болохоор. 그 약속의 말씀은 단 한 번도 이루어지지 않은 적이 없습니다. Амлалтын үг ганц ч удаа
бүтлгүйт ч бас удаа байхгүй. 그다음에 우리는 전도의 영역을 넓혀야 돼요. Түүний дараа бид бүхэн энэ сайн мэдээний газар нутгаад хэлэх ёстой. 자꾸 개척해야 되는 겁니다. Илүү их өөрсөддөө бас бэлдэх ёстой. 이래서 안 되고 저래서 안 되고 안 되는 것이 아니라 Иймэрч болохгүй юм байна, тиймэрч болохгүй юм байна гэх биш. 열매를 많이 맺을 수 있도록 Харин их үр жимс ургахын төлөө 말씀의 토양으로 나를 갈고 나를 바꾸고 энэ үгээр би өөрийгөө хорцолж, өөрийгөө өөрчилж, 나를 개척함으로 나에게서 많은 열매가 맺을 수 있도록 өөрийгөө би олж авс, өөрийгөө эзэлж авснаар илүү их үр жимс гарах. 우리는 자기 스스로를 개척해야 되는 거예요. Өөрсдийгөө бид бүхэн ингэж эзэлж авах ёстой. 그냥 있는 그대로를 그대로 가지고 있으면 안 되는 거예요. Зүгээр би угаасаа ийм гээд өөрийгөө тэр хэвээр нь байлгах биш. 우리 안타까운 것이 하나 있습니다. Бидэнд харамсалтай зүйл бий. 우리가 구원받은 지 시간이 지나면요. 그대로 고정돼 버립니다. 고정. Бид нар аврагдаад ингээд цаг хугацаа өнгөрөх юм бол яг нэг байранд ингээд тогтцдог. 자기를 바꿀 생각을 안 해요. Өөрийгөө өөрчлөе гэсэн бодлого. 자기를 변화시킬 생각을 안 해요. өөрийгөө өөр болгоё гэж ботхоо болчдөг. 자기 개발을 안 하는 거예요. Өөрийгөө хөгжүүлэхэ болчдөг. 자기 개발을 안 하는 거예요. Өөрийгөө хөгжүүлдэг. 연구를 안 하는 거예요. Өөрийгөө илүү судалдаг. 여러분 자기 개발 해봤어요? 자기 개발? Та бүхэн өөрийгөө хөгжүүлж үзсэн үү? 자기 개발. Өөрийгөө олж нээж. 여러분 지금 자신에 대해서 만족해요? Та бүхэн одоо өөртөө сэтгэл хангалуун байна уу? 만족해요? Сэтгэл хангалуун байна уу? 난 아직도 내가 내 맘에 안 들어. Би одоо болтол өөртөө таалагддаггүй. 하나님 기준에는 더 마음에 안 들어. Бурхны хэмжүүрээр авч үзвэл бүр илүү таалагддаггүй. 그래서 속상할 때가 많아요. Тиймээс шаналх үе олон. 예. 그래서 지금도 바꿔. Тиймээс одоо ч гэсэндээ өөрчлөх. 지금도 바꾸려고 기도를 많이 해요. Одоо ч гэсэндээ өөрийгөө илүү өөрчлөх гэж их залбирдаг. 지금도 내 육신을 쳐요. Одоо ч гэсэндээ өөрийнхөө энэ махан биеийг дардаг. 근데 나이를 먹으면 사람이요 자꾸 고정되려고 그래. 고정. Гэтэл ингээд нас нь явах тусам, нас ахих тусам хүн яг нэг тогтсон хэв маягтай болох гэж. 새로운 걸 안 하려고 해. Нэг шинэлэг зүйлийг оролдож үзэх гэдэггүй. 새로운 걸 안 배우려고 해. Шинэлэг зүйлийг сурах гэж хүсдэггүй. 맞죠? Зөв. 직장 생활을 하다 보면 그냥 거기에 익숙해져 버려요. За ингээд ажил хийгээл амьдардаг тухайн ажлын газар дээрээ тэгэл нэг тогтцсон хэв маягтай болцсон. 우리는 자기 스스로를 그대로 두면 안 됩니다. Бид нар өөрийгөө зөнд нь орхиж болохгүй. 자꾸 개발해야 돼. Харин өөрийгөө илүү хөгжүүлэх ёстой. 부족한 부분을 찾아내서 Өөрөөсөө дутмаг зүйлийг олж илрүүлж 자꾸 바꿔가야 됩니다. өөрчилж явах ёстой. 내 육신도 마찬가지고. Өөрийн махан биеийг ч адилхан. 그래서 변화되지 않는 그리스도인의 생명은 끝난 거예요. Тийм болохоор өөрчлөгдөхөө болчихсон Христэд итгэгчийн амьдрал дууссан байна. 뭐라고요? Юу гинэ? 변화되지 않는 그리스도인의 생명은 끝난 것이다. Өөрчлөгдөхөө болцсон Христэд итгэгчийн амьдрал дууссан яв. 살았으나 산 것이 아닌 거예요. Амьд байгаа оловч амьдраад байгаа хэрэг биш. 살아 있다라면 Амьдарч байгаа юм бол 계속 뭐 해야 될까? үргэлж яах ёстой вэ? 성장해야 돼. Өсөж хөгжиж явах ёстой. 그리스도인은 어떻게 해요? Христэд итгэгч хүн 내가 구원을 받았다라면 би аврагдсан бол 계속 성장해야 되는 거예요. үргэлж өсөх ёстой. 그리스도인의 성장은 무엇이에요? Христэд итгэгч хүний өсөлт юу вэ? 변화. Өөрчлөлт юм аа. 하나님의 사람으로 온전케 되어져 가는 것. Бурхны хүнээр бүрэн төгс хүн болоод өөрчлөгдөд явах явдал. 우리는 그 가정 속에 있는 겁니다. Бид энэ үйл явц донд байгаа хүмүүс. 그래서 그리스도인은 능력이 그만큼 뛰어난 거예요. Тийм болохоор Христэд итгэгч хүнд байдаг хүч чадал нь тийм агуу зүйл. 왜 하나님이 그 가운데 역사하니까. Яг л бурхан дотор нь бас хамт ажилладаг болохоор. 그래서 계속해서 자기를 개발해 가는 거예요. Тийм болохоор байн өөрийгөө хөгжүүлээд явах. 사도 바울도 마찬가지잖아요. Элж Паулч гэсэндээ тэгсэн. 날마다 죽노라 그러잖아요. 날마다 죽노. Би өдөр бүр үхдэг гэсэн шүү дээ. 그가 날마다 자기 목숨을 끊은 게 아니잖아요. Өдөр болгон өөрийнхөө амийг хорлоод байсан явдал биш шүү дээ. 자기 자신을 자기 육체를 쳐서 복종시켰다라는 거예요. 복종시켰다. өөрийнхөө махан биеийг дарж, өөрийнхөө махан биеийг залхааж ингэж захирдаг байсан. 어디에다가? Юу 말씀에다가. энэ үгэнд. 그랬기 때문에 그 고난의 길을 갈 수 있었다라는 겁니다. Тийм болохоор тэр зовлонгийн замаар явж чадсан баг. 그리고 이 복음을 위해서 자신의 목숨까지 내놓고 살 수 있었다라는 거예요. Тэгээд энэ сайн мэдээний төлөө өөрийн амийг хүртэл зориулаад амьдарч чадсан. 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. Бүх ертөнцөөр явж бүхий л бүтээлд энэ сайн мэдээг тунхаг. 이 말씀에 순종하고 살 수 있었다라는 거예요. Энэ үгэнд дуулууртай амьдарч чадсан. 저는 반대로 한번 생각해 봤습니다. За би эсрэгээр нэг бодож үзсэн. 사도 바울이 복음을 전할 때 Элж Паул сайн мэдээг тарахад 핍박이 참 심하잖아요. за хавчлаг бол үнэхээр ширүүн байсан шүү дээ. 그죠? Тийм ээ. 사도행전 읽어 보셨어요? Үйлс номыг уншиж үзсэн үү? 예?
근데 저 길을 어떻게 계속해서 갈 수 있었을까? Гэтэл ийм замаар яаж үргэлжлүүлээл яваад байж чадав? 포기하고 싶은 마음은 없었을까? Болохыг хүссэн сэтгэл төрөөгүй болов. 두려운 마음은 없었을까? Айдас төрөөгүй болов. 그죠? Тийм ээ? 그래 안 그래요? Тийм үгүй юу? 있었을까 없었을까? Төрсөн болов төрөөгүй болов. 있었지. 왜 Төрсөн. 없었겠어? Төрсөн байж таарна. 어? 아 여러분들은 신앙생활 하는 게 마냥 즐거워요? Та бүхэн итгэлийн амьдралаар ингээд амьдрах үнэхээр сайхан жаргалтай байна уу? 그만두고 싶을 때 있어요 없어요? Нэг болохыг хүссэн сэтгэл төрдөг үү? Төрдөг үү? 있어. Төрдөг. 난 지금도 있어요. Надад одоо ч төрдөг. 에이 목사님 거짓말. Пастор удлаа яриа. 아니, 난 지금도 있어. Үгүй надад одоо хүртэл төрдөг. 어젯밤에도 한번 생각했어요. Өчигдөр шөнч бас нэг бодсон. 아 이제 그만하고 갈까? Одоо зүгээр болоод явд юм уу? 그런 마음 들까 안 들까? Тийм сэтгэл төрөх үү, төрөхгүй юу? 들어요. Төрдгөө. 왜? Яагаад? 육신은 힘들다고 얘기하거든. Махан бие маань бол хэцүү 우리 байх. 육신은 힘들다고 아우성을 쳐요. Бидний махан бие бол хэцүү байна гэж янз бүрээр хэлдэг. 그걸 우리는 이기는 삶을 사는 거잖아요. Түүнийгээ бид нар яалж амьдардаг шүү. 우리는 싸우는 거예요. Бид тэмцдэг. 그런 생각을 개척해 나가는 거예요. Тийм бодлоо бид нар цэвэрлэж сэрцэлж явдаг бахан. 밭에서 좋은 열매의 씨를 뿌리고 좋은 열매를 얻기 위해서는 밭을 갈아야 되는 거죠. За би альва талбайд одоо сайн ур суулгаад тэндээ сайн ур жимс хурааж авъя гэвэл тэр газараа сайн бэлдэх хэвээр хөрсөө. 지금 우리 교회당 정원에 보면 꽃 심어놨어, 그죠? Одоо сумын гадаа цэцэг тарьсан багц. 심어놨어요, 안 심어놨어요? Тарьсан байна уу, тариагүй байна уу? 이뻐요, 안 이뻐요? Гоё юу, гоё биш байна уу? 이뻐요. Гоё. 그러면 그게 이쁜 꽃으로 자라게 하기 위해서는 За тэр цэцгийг илүү гоёор одоо ургуулахын тулд 가만히 있으면 그냥 예쁘게 자랄까? зөв зүгээр зунд нь ачуул ургах уу? Үгүй. 흙을 부드럽게 만들어줘야 되고 Тэр газрыг нь гоё хагалж өгөх 풀을 хэрэгтэй. 뽑아내야 되고 Зэрлэг ургаж ивэл 때마다 зулгаах 물을 хэрэгтэй. 줘야 되고 Тэгэл байн байн услах хэрэгтэй. 거기에는 수고가 들어가야 되고 희생이 들어가야 되는 거예요. За тэнд хөдөлмөр зүтгэл шингэх ёстой, золиос шингэх ёстой. 그래 아름다운 꽃이 피고 Тэгж байж үцгэлэнтэй цэцэг дэлгэрнэ. 풍성한 열매를 맺게 되는 거예요. За бялхан дүүрэн үр жимс ургана. 우리 자신도 마찬가지입니다. Бид ч гэсэндээ адилхан. 날마다 내 안에 나오는 잡초를 뽑아내야 돼요. Өдөр болгон миний дотор ургаад байгаа тэр зэрлэг өвсийг бид зулгаах ёстой. 부드러운 마음으로 만들어줘야 돼요. Өөрийгөө би их зөөлөн сэтгэлтэй болгох ёстой. 내 안에서 올라오는 악한 마음을 제해내야 돼요. Миний дотроос бий болж байгаа тэр муу муухай сэтгэлийг би зайлуулах ёстой. 부정적인 생각들을 지워버려야 돼요. Сүрг үзэл бодлыг би өөрөөсөө гаргаж хаях ёстой. 잘못된 행동들을 절제해야 돼요. Буруу үйлдэлээ би хянж захирах ёстой. 그죠? Тийм ээ. 그러지 않으면 Тэгэхгүй бол 온전한 그리스도인으로 내가 성장할 수가 없는 거예요. би бүрэн төгс Христэд итгэгчээр өсөж чадахгүй. 내 삶이 아름답게 꽃필 수가 없는 거예요. Миний амьдрал Бурхны мэлмид үцгэлэнтэй дэлгэрэхгүй. 아무 수고 없이 노력 없이 좋은 열매 맺기를 원할 수는 없다라는 겁니다. Ямар ч хөдөлмөр байхгүй, ямар ч хичээл зүтгэл байхгүй бол сайн үр жимс ургахыг найдан хүлээж болохгүй. 전도도 마찬가지고. Сайн мэдээч гэсэндээ адил. 그 한 영혼 한 영혼의 밭을 갈아야 돼. Тэр сүнс болгоны хүн болгоны энэ сэтгэл гэж байгаа талбайг нь хаглах. 그 강팍한 사람들 마음속에 돌을 제해야 돼. Тэр хатуу сэтгэлтэй байгаа хүний сэтгэлээс тэр чулууг нь зайлуулах хэрэгтэй. 뿌리 깊게 내린 그 엉겅퀴들을 뽑아내야 돼. Бүр үнцэг үнзгээ суулгацсан байгаа тэр зэрлэг өвсийг нь зулгааж хаях хэрэгтэй. 그죠? Тийм ээ. 그래야 그 안에 말씀이 심기우는 거예요. Тэгж байж тэр талбайд үг суулгагдана. 그리고 그 말씀이 성장해야 되는 거예요. Тэгж байж тэр үг ургаж өснө. 그렇기 때문에 우리는 이러한 모든 부분을 계속 개척해 가야 돼요. Тийм болохоор бид нар энэ бүхий л талын зүйлс дээр өөрсдөө зүтгэж хөдөлмөрлөж олж авах хэрэгтэй. 여호수아 17장 Йошуа 돌아가겠습니다. 17 руугаа буцъя. 여호수아 17장입니다. Йошуа 17 15절 15 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Йошуа тэдэнд хэрв та нар тийм олуулаа бөгөөд Ефраимын уулархаг нутаг та нарт хэд давчуу байгаа юм бол ойд очиж феризчүүд болон Рефаимын уулар нутгийн модыг өөрсдөө зориулан унгааж цэвэрлэгээв. 우리는 좁아져 있는 상태로 살 것이 아니라 За бид үнэхээр одоо хэд давчуу болсон дүр төрхтэй 이제 амьдрах биш. 넓혀야 되는 거예요. Одоо илүү
өргөжүүлэх ёстой. 내 마음을 넓혀야 되고 өөрийнхөө сэтгэлийг илүү 내 уужруулах 생각을 ёстой. 넓혀야 되고 өөрийнхөө нүцэл бодлыг илүү өргөн дэлгэр болгох ёстой. 내 영역을 넓혀가야 되는 겁니다. өөрийнхөө газар нутгийг илүү тэлэх ёстой. 전도의 영역을 넓혀가야 되는 Энэ 겁니다. сайн мэдээний газар нутгийг бид нэр илүү тэлэх ёстой. 그러기 위해서는요. Тэгхийн тулд 개척하는 개척 정신이 있어야 되는 겁니다. өөрсдөө зориулан унгааж цэвэрлэх тийм ухаан бидэнд байх ёстой. 하나님이 주신 약속의 말씀을 믿고 Бурхны амласан амлалтын үгэнд итгэж 개척하라는 이 명령에 순종하고 өөрсдөө зориулан унгааж цэвэрлэл гэсэн энэ үгэнд нь дуулууртай 우리는 байж 우리 자신을 스스로 개척해 가는 삶을 살아야 되겠습니다. бид нар өөрөө өөрсдийгөө унгааж цэвэрлдэг тийм амьдралаар амьдрах ёстой. 그럴 때에 우리는 정말 변화된 삶을 살고 살 수 있고 우리에게 주어진 시간을 아름답게 보낼 수 있을 거라는 겁니다. Ингэж амьдрал бид нар илүү өөрчлөгдөж чадна. Бидэнд өгөгдөж байгаа энэ амьдралынхаа цаг хугацааг илүү үсгэлэнтэй өнгөрүүлж чадах нь. 우리에게는 항상 좋은 생각, 좋은 마음만 있는 게 아닙니다. Бидэнд үргэлж одоо сайн сайхан амьдрал, сайн сайхан одоо сэтгэл байгаад байдаггүй. 우리는 좋은 생각보다는 좋은 마음보다는 항상 나쁜 생각과 안 좋은 마음이 훨씬 더 많고 큽니다. Бидэнд одоо сайн сайхан зүйл бодох, сайн сайхан сэтгэлтэй байхаас илүү муу муухай бодол, муу муухай сэтгэл их төрдөг. 우리 입에서는 정말 선한 말, 아름다운 말보다는 Бидний амнаас их гоё сайхан үг гарахаас илүү 남에게 상처 주는 말, бусдад шарх болох үг, 남에게 비방하는 말, бусдыг шүүмжлэх үг, 남의 마음을 아프게 하는 말들을 훨씬 더 많이 하고 살아갑니다. бусдын сэтгэлийг өвтгөх үгийг бид их хэлээд амьдрдаг. 이걸 버려야 되는 거예요. Ийм зүйлийг хаях. 이걸 개척해야 되는 거예요. Ийм зүйлийг бас унгааж 이걸 цэвэрлэх 정복해야 ёстой. 되는 거예요. Үүнийг эзэлж авах ёстой. 그러기 위해서 Тэгхийн тулд 우리는 말씀을 의지하고 담대히 싸워야 되는 겁니다. бид үгэнд найдаж зоригтойгоор тэмцэх ёстой. 그래서 자신을 정복하고 Тэгээд өөрийгөө эзэлж аваад 하나님의 선하신 뜻을 나타내는 삶을 살아갔으면 좋겠습니다. Бурхны сайн хүслийг илчлэн харуулсан тийм амьдралаар амьдраасаа гэж хүсэж байна. 오늘 여호수아가 므낫세 지파에게 하는 이 말을 정말 깊이 한번 생각해 보셨으면 좋겠습니다. За өнөөдөр та бүхний хувьд энэ Йошуагийн Манасэ овгийнхан тандж хэлсэн үгийг гүн гүнзгий нэг бодоосоо гэж хүсэж байна. 여러분들은 젊잖아요. Та бүхэн бол залуу хүмүүс. 그죠? Тийм ээ. 갈렙은 85세에도 하나님 이 산지를 내게 주소서 그러잖아. Калеб 85 настайдаа хүртэл энэ уулархаг нутгийг надад өгөөч гэж хэлсэн. 하나님의 말씀을 이루겠다고. Бурхны үгийг би биелүүлье 이 гэж. 산지를 내게 달라고. Энэ уулархаг нутгийг надад өгөөч гэсэн. 45년 전에 하나님이 나한테 약속하지 않았냐고. 45 жилийн өмнө бурхан надад амласан шүү дээ гэж. 그럼 탐대함으로 나가잖아요. Тэгээд эр зоригтойгоор явж байна. 그죠? Тийм ээ. 여러분들 못할 건 뭐 있어요? Та бүхэнд чадахгүй зүйл юу байна тэгвэл? 여기 80 먹은 사람 있어요? Энд 80 хүрсэн хүн байна уу? 없잖아. Байхгүй шүү дээ. 그죠? Тийм ээ. 20대야. 20-대, 그리고 30대야. 30-대. 뭘 못하겠어? Юу чадахгүй вэ? 여러분들은 모든 걸 할 수 있는 나이. Та бүхэн бүх зүйлийг чадна. 아직도 포기하지 말아요. Тиймээс шантарч болох. 왜 자신을 쉽게 버리냐고. Ягаад өөрөө өөрийгөө амархан хайна вэ? 여러분은 하나님이 쉽게 버리라고 구원해 주신 몸이 아니고 За та бүхний бие ч гэсэндээ ингэж амархан хай гэдэг бурхны өгсөн бие биш байгаа. 포기하라고 하나님이 여러분들을 구원해 주신 것이 아닙니다. За шантар боль гэдэг бурхан та бүхнийг аварч өгсөн хэрэгч биш байгаа. 여러분들이 항상 승리하는 삶을 통해서 아름다운 삶, 하나님의 영광을 나타내는 삶을 살기를 하나님은 간절히 원하시는 겁니다. Та бүхнийг үргэлж яалж амьдраасаа бурхны өмнө илүү үсгэлэнтэй амьдралаар яваасаа гэсэндээ аварч өгсөн байгаа. 함께 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирая. 사랑이 많으신 아버지 하나님 감사합니다. Хайраар бэлхэн дөрөн бурхан ав минь баярлалаа. 하나님 앞에 우리 자신이 변화되기를 원하시고 우리의 육신을 정복하는 삶을 살기를 원하시는 줄 알았습니다. Бурхандаа бид бүхнээс өөрөө өөрийгөө илүү өөрчлөөсөө өөрөө өөрийгөө илүү их эзэлж аваасаа гэж хүсэж байгааг бид нар мэдлээ. 참으로 정복하기 힘든 가나안 땅이지만 Үнэхээр эзэлж авахд хэцүү Канаан нутаг боловч 하나님의 약속의 말씀을 믿고 나아감으로 모든 것을 정복했던 것처럼 Бурхны амлалтын үгэнд итгээд зүтгэснээрээ бүхий л зүйлийг олж авсан шиг 저희도 하나님의 말씀을 의지하고 담대하고 강한 마음으로 나아갑니다. бид ч гэсэндээ Бурхан таны үгэнд найдаад эр зоригтойгоор амьдрах үлээ. 우리의 육신을 하나님의 사람으로 더욱 온전케 하여 주시고 Бидний энэ махан биеийг Бурхны хүнээр илүү бүрэн төгс хүн болгож өгнө үү? 하나님의 뜻 가운데
우리를 통해서 하나님의 영광이 나타날 수 있기를 간절히 소원합니다. Бурхны хүсэл дотор амьдрснаар Бурхны алдар биднэр дамжуулан илчлэгдээсэй хэмээн хүсэж байна. 하게 수양회가 얼마 남지 않았습니다. Зуны семинар маань болоход ойрхон байгаа илээ. 우리 주변에 이러진 많은 영혼들이 있습니다. Бидний эргэн тойронд төөрсөн байгаа олон сүнснүүд бас бий. 그 영혼들을 하나님 말씀 앞으로 나올 수 있도록 정복할 수 있는 삶을 살아가도록 인도해 주시고 Тэдгээр сүнснүүд бас Бурхан таны өмнө эргэж ирэхийн төлөө бид нар тэднийг эзэлж авсан амьдралаар амьдрахад тусална. 전도의 영역을 더욱 넓히는 삶을 살아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Сайн мэдээ гихтэр газар нутгийг бид нар илүү эзэлж аваад олж авахд та туслаарай. 이어지는 모든 교제 가운데도 주님 함께해 주시길 원하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. Үргэлжлэн явагдах нөхөрлөл дотор хамт байж өгөөсөө хэмээн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.